Yesu o te ufalofa ma whaatano whātu le tātou tunu. Whawhtai le tuana na tausinga malana leo leonga, le leo o tātou lia le nei aso fau.
o le asolua sifulu ma le tolu o Setema lua awhilua sifulu ma le 5. O le unanga ma le tautua le nei e le sifonga le naumua. A mai ale vi ingo le tua la e whafonga iai, ia mai kolisi whawhaifi au I malua, ia ona tātou tatalo le talia I whaasala launga o le nei aso, tā lofa lawa.
Tātou wifo matatalo. Yo vaelo mātou mālosi malava. Mātou te alo lofa lava ia te oe ina ue toi whawhangu mai I mātou. Mai I le oti na si o mia I o mātou moenga I le pō liuli o mawai. Wa lava lea toi whaamanatu mai ai I o mātou loto lea tua oe o lea mi o tonu. O lea lofa lava ia. O lea tua mai le amatanga. E o atu lava le ngā taanga. O le tupu e whaavavau. O lea tua o ngā tupulanga uma. Wa whai oe ma mea mātou te malu ai I pōpuanga. Wa mau foi oe ma tangata ngā sala uma e ala ili ngā ruenga le mana o le nganga paia. E ifo tuli vai uma oe māta tau ia te oe. La tau te whapea atu foi. E pa ia oi o vau au. Ia tu mau lava le vi inga ia te oe whaavavau lava. Oai e se tu sama oe. Whaafetai wa e toe mo moli mai le ola fau ma le malosi whaafawina. I le soi fua o lau whanau. O mātou te tala whaatasi e le tautua I le nei au onanga I le nei tae au fau. Mātou te whaapea tuai. Whaaftai tele I lau pule whaasoa lo mātou atua. Leli e. Wa mātou I lo mātou wala I aso uma. O le savalinga le tangata to I lalo I le angasala. Whaamone mole. Alofangia lau whanau e ala I le toto Yesu Kiriso. Ia whaamamaina I mātou. Ma whaamalusia I mātou e ala I le mano le angangapa ia. Ina ia manu malo pea oi taimi e vai ai. Mātou te tu inatu nei o mātou mātua. O tina mata mātutua I o mātou ainga. Whaamanui atu ia I lātou. Tulu I le soifua ma whaao popo atu le mālosi. A wā o ni whaamanui ianga lava I lātou I o mātou o langa. Tālo si au auna. Mau lātou whale tua I so se whata whaitaulanga. O lo avea mau ave fe au mō lau whanau I le larolangi nei. A lo whangia te itai o aingo. Sao whai ngā lii ma whai pule o awhi o ngai sio mātua tunu I Sāmoa. I lātou avea ma te itai o so se whai ngā malo. Ina ia wha longo I atu oe manui ai atunu. Tālo sia whaurulungo mtanga ruenga, o pise nesi ma company. Ina ia pule ma le tonu mai a te oe. A to ai ma le la fo I atu o mātou wola I ua aula vea I le nei aso I so se awala o le a uia e lau whanau. O le sami, ea ma le lau ele. O walo o lama le fili le petia I o mātou wola. Whaamole mole, whaamanuie na ia mātou whanau. La veai I lātou mai o sa inga ese le video lātou soifua. E meise I awala wha teknolosi wha ono po nei, ma me fe I lafi wha ato sina le lorangi o lātou soifuanga. Ma fe soa swani mai la mātou pito la au o le wa o peo I lātou I o wala. O hai foi se tasi wafea ne iei pōpō ngā I le nei tai au. O loi mata malingi le sā wā o le tuia loti. Ia pa ia tu iei lau wha mawhan whananga le ali e. Ma to'o atu I loi mata o le whanonoa. O hai foi se ua whea ngai ma wha fi tau li malu I tau le soifuanga. Wha amanatu atu iei. O loo ia te oe le tali o so se whaafita au liu malava. A wā o le atua o le file mu. Ma le atua o mea mātango fie.
ma lea tua whai wawenga. So se tasi fo'i i le nei tae ao le li ie. Ua whaata o to lia ngā se ngase le tino. Mātou te tui nātu iau a ao wha malolo. Na e whaia le tangata i lo whaatusa. Na e si la fia o ma fo'i o mātou tino. A wana e wha pulanta waso. Na e wha sa vali i le au pipili. Na e toi wha tūfo i e na whioti. Na e wha malo lofo i le tangata na mai i le angsala. Wha manuia mai fo i le mātou au whainga ruenga wha tau wha le ni aso. Le whionga le li pule, o uso matua whawhine, ina ia i uatu lava mea umai lo vi inga, oilo mātou matai. Ai alofa talia mai le mātou o lenga leali e, ai mātou te alo whapea mo o Yesu, wala toile nei te tano. Amen. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whaftaila o whionga le wiko mana, ma Amerika Sāmoa mo le amana ia o whalatai. Yeah!
O tala o Amerika Samoa, ia wano fafale ya satu ya ma tu te le tu tau pese iai, usi fafong. Malo, le vale ya el sal kawanga. Malo kapenga. O tala o Amerika Samoa, ia wano fafale ya satu ya ma tu te le tu tau pese iai, usi fafong. Malo, le vale ya el sal kawanga. Malo kapenga. Ele ngā mana na inga. Si le fia uma e Sāmoa. Le fia ngai lau koko vanga na makua. Sa whawhai lele ia aor kama ainga. Fia ngai kuia anga. O le suli o le ainga kawa anga. O si le whawhau. O ngiola, mi mika kere whalaka ia ki oi.
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tata por kalama le ata le tae ao le nei o tātou tue whero ai lungo pia o lea. Ia maa lo le wholau maluia. Ia whaatai le li o teitai mailo uso i fua mlo wolam fwen tātou tue whero ai nei tae au fau. Ia o amel nai tu o le lalulangi lo e mafuta mai ei. O amel nai tu o le tātou tunu lo e mou mai whasalang Wellington e lava ia ia wanga le leifo i le li i fua i sua vai. Ia lo ia isi atunu o le lalulangi lo whengai mala mala. Fia mau le sua vai, le ufai whātoanga, mai lato uma, ia o tātou New Zealand, Wellington ia le whai ama tufa mai le sua vai. Ia le la tātuanga i tau mawhana whana, ia maa lo lava le ono sai, i tau fwe o le soifuanga o lo e ui ai, ia o tātou lava ia e wha moe lava i le li e so soni mai. Ia le fwoi tai ang fau o whea ngai pēa, nei whanau, ma le amatanga o lato tuanga, tā pena atu mo loto o tamaiti, ia o tātou le au ngā lulu e maa no le wha manosi, maa no le ono sai, le tai ang fau, ia whatalo whātu le ngā whiwhia. Ia ma whamanui atu le yaso i le lofa o le tua. Tā lofa lava, maru ia telefo whanga le tunu whawhtai le whawhau mai. Lau wha i le nao sa ei whawhiwhianga mata le tai au.
Se tatu wa sia tu le tau, o amari tau le nei aso e pena whailo lo official vai tau, i o le whailo mai e ti munga lava lea solo nei, pe wha malu ma aua, o lea soa tai au, e a mata na vai le mata le lai whapena na stofi ma lea sofa reili, e to i eina i timu i lea stonai. O le vavai ka piti manua tu, whanganui, Taranaki, Taubo, Hawke's Bay, ma Wairarapa, wha malu le nei aso mai e ti munga o le malu lua le eo whamawina, a mata mai le se fulu maletasi lei, a mata mai le fitu, wha solo lunga le sefulu tasi, sefulu lua, sefulu tolu, sefulu wha. O le ea mawhanwhana, o le ea le sefulu limanga i lunga lua sefulu maletasi. Au kilani le aso le nei, ia e wha malu mai ina i timu le nei aso, o le motu i saute fōringa mai e mātele ina langi le lei le motu i saute. O le malulu o le ea lo whamawina le motu i saute, a mata maletasi, wha solo i lunga le valu, ea mawhanwhana sefulu tasi anga i atu i lunga, i le se fulu ma le valu. O leo te renga le tunu nei aso i fōringa mai e timu le te le vaenga le motu i mātu nei. Ai o le motu i saute i einai a timu la i titi ai mātele na langi le lei le tau. O pia le nei aso e au aua lus fulu valu fulu e vele lufu lima le ea mawhanawhana. O le angoto i fulu la i le so i le lus fulu minute te ai leono i le fiafi. E oso a ele la tai au i le 5 minute te ai leono i le tai au a tai au. Mana tua sui le tatu taimi le asa nei. Ia o le tūlanga le ea malulu i Wellington e mauna no tua oi. Ia o lo amata mai lava i le sefulu tasi anga i e tuilunga i le sefulu ma le tolu. Ea mawhanwhana sefulu 5 whasolo i lunga le sefulu valu. Tatu vavai le tūlanga le tai nei aso Wellington e pe le tai. Toi 2 minute le sefulu 2 i le au nei sua le tai. Te o leono le fiafio no toi pe le o le tai la tai le afo le sefulu 2 i le vaveao a tai au. O polirua, sua le tai le te o le sefulu le tai au nei, pe le tai te o le whae le fiafi, toi sua le tai le afo le sefulu le pōna nei. E o le talana o le tau, ma le talo le tai mo le silifia, ya oi lava e lafo lana se leni ne aso, a malo le anga le lei, tasi talani usila, maula utupe Australia e valu fitu sene, o le tupe Amerika e 5 fitu sene, o le tala fiti leo tala alua 5 sene, tasi talani usila, maula utupe Sāmoa, tala 5 sefulu tolu sene, e leo mana e leo toi saulunga. Ia ma le tala tonga, po le paanga tonga, tastesi ma le lua fitu le paanga tonga i le asoro nei,
Tasi talani usila maulau tupe Sāmoa tala 5 sene nei aso. Ya malo faafetai ya manuia tele ya fuafuanga o le alo tu ele tātou tunu. Ya le avanoa nei o whamirianga o soifua. O le avanoa o whamirianga o aswhanau pe whapeo nei lo wa soifua ya le aso luas fultolu le nei o September ya manuia tele lo wa soifua pa popo le tua nisi tausanga stele mo oe. O le emaili nā tātou pe awhia maile aswhanau asofanau@samoacapitalradio.co.nz. Ya ole tusi fai tau le nei aso ya lo maua lea ile tusi salam Isaia fasu tasi fe upe ono. Isaia fa tasi fe upe ono. Walato fe soani le tasi. Ua fai atu le tasi. Fa malosi ia. Mana ia telea, muna ngā lue whātasi. Taulangona ele siri vai, ia mole wha vai, ia wha malosi atu reisi. Pēnā lawa winga soifuanga o tātou iai. Ia, nā ne fōilo. Kei tau wina o tā upu nā isa ia whātasi le so. Ole whaupula ono le whātaua. O lātou soani le tasi. O whai atu le tasi. Wha malosi ia. Ia, wha malosi mai ne aso. Manuia tele lo wa soifua, ia o pesele nei. Manatu whamanuia i uto was whanau. Fia wow ia lo was whanau. Ki mai lo ama whaaleo tele o laula au. Tu loa o loa nganga i le la au. Fia o le tropica nei lo was whanau. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. Popo o leo ngā kounga ia ngana. Wau lia mai lenge kausanga. Whau popepea ia solo soifua. Besela ia vi ia lea kua. Fia ngā mō mā kua umalava. E mangu ia kele lenge kausanga. Alo whaanga umanga mai le tupikana. Mai le pūlenga whaapea ngei kama. Sila ia o le whawhetai i le atua. Ina ua aulia mai lo aso whanau. Ia whaopopo nisi o aso whaapenei. Suila ia o lowo langa mi o lelei. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. Kamba makenge uma o Sāmoa. Fia ngā uma koungia ngana. Wau lia mai lo kou kausanga. Whai mawhamanga kuia o kou o langa. Manga kua pea lo o kou kupuanga. Usika i pea ia papa mamama. Wha lewa ai lo o langa. Lewa whea ngai ai fo i makanga. Aso whanau fia. Aso whanau manuia. 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 Ia malola va soifua fatala fatu le tunu tatu tala fo yo mena tupu la langi tau sanga mawai o le aso luas futolu o September. O le sol tau sanga e tasi valu fa ono o le isi paneta la langi paneta lo na valu e ngō Neptune o le aso na maua yali isu e to o lua mai falani o
Urbain Le Verera ia ma John Couch Adams e falani leisi e peritania leisi o le sol tausanga tasi valu fa valu ia o le purukamu o le chewing gum ia o le sona maua le tangata le mfausia le tangata le o John Curtis ia i Amerika ia fa peo le a pulpulu na ia whaiananga yo inga tono se labs ai tono lona fale ia mai ia whaia ele urua i purukamu le sol tausanga tasi valu fa valu purukamu la ia leo whaaleanga ina umaino fua o tatou whatisa maho ia matelo tatou mea ngā o le sol tausanga tasi iwa tonu lua ia o le nuu lea o Saudi Arabia na suia i le aso nene ingoa le ngoa sa i mo le Kingdom of Hijaz ma Nejad le lau suia i le tausanga tasi iwa tonu lua i le aso nei o Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia o le sol tausanga tasi iwa valu tolu o le tangata mua mua ma le kontinenta o Afrika o ia lea o Kerry Kosia na uruai a vea ma champine o laulangi i le aupanga o le heavyweight ta alonga le fusuanga. O le aso ne tausanga luaf ma le wha, tolu wafe tangata o Haiti na maali liu le wha o Chen, ma le tolu sila wafe i la tau le aini fale na nofo ai, wha aleanga ina uma i le wha, lua wa yaso na hangi ai. O le so, le aso malo lo le tutono ya pani tausanga umalava, mana tua ia i lātou tangata o Māliu, e o lātou e teu tunga mau o lātou ainga o Māliu. Ia o le asona nei whataua ia pani, ma veo se aso mahano o lomo o lātou. O tātou tala lātou e maua whapoponga te masani whaftai lava. Sfuru whamenu te lo toi o le tālea o le valu, leo tā pena mai tātou telefou o wafu il whafonganga le tunu. Ia u wholofa mwhatalo whātu i tātou whafonga ma leo mai moa ma nō so i whaftai mo le whaso ino le tātou porukalame. Ia, manu ia tae o mo le tina whalitua e ukam oe whapea i paese whātu ese. Manu ia fo ia ngā luenga no iaso Ellen. Lo whangia le li ia tau ngā luenga o whengai o tō u manawa. Ia, leinia pina te vanga whapea ia Mateo whamaulalo. Ase nā titua whaftai tani ilu whafawina te sia Augustino se whilina vaoa. Lof te lea tūt porokalame sunga malai ngā holo e pati po fitu ia o le wanae moe mai sunga waalele mela whenga lunga utara e seta tango moa ia po fiti fito ai tiu lilo tala vopes 40 sai fulau a whele aliva ia sunga ia vau ese tangwai ia pali ia maisi fo isi on sinam tua ia losalia ia lof te lea tūt porokalame whaftail mafuta mai whela vase vaiango lea tunu e mo mai fa salungu nei aso ya malo ma nei ale moya nei tamaiti wale tu wala onga e wolva fango lunga tamana to fango lunga pe talta si la uli ferme yo la uli famo moile e se fe voltir ta ala to ya ya le ai pula o te me fango tamaiti ya le to sfuru ton minuti na ta le valu to tu arsi fongo le mo so na pesa ili maleota vivi ngosio no wa maile.
So o se mea lava o te alu I ai o te mana tua pea lava O unu usa o whanau ai I a lei pata E la ua mai le A mai le male ana papa O no umita mitanga oe E tu mau I lo ua ngana So o se mea lava o te alu I ai o te mana tua pea lava O unu usa o whanau ai I a lei Ta alofa, wa o lea tiongi e fafo au lalo, o le tia maa, pa fonga mai pea, I le si fonga o le lau mua I Wellington. O te ata ata, isia fia tarata, ai te leino ina, o sia rei suafa, oi fili fili funga, isa fa I pula, po se moli pula, po se meli ula. Aua e te wā ai mai, isia o tino vai vai, ona e whapea ai lea, so atuali I tala kumasia mano, oi ai o te whaiate, e sia lo manatu, I se alu alu, o se whasitamu. Avani ai oe ole ngose, mala uteine fulo mo fatasi. Ele ai sona pa umasi, na ona ti e ile ta amane afi. O te ata ata, isio fieta gata, ai te leina ina, o si lei suafa, o fili fili fuma, I se fa I pula, o se moli pula, o se meli ula. Aua e te wā ai mai, isia o tino vai vai. Ona e whapea ai lea, so atuali I tala whamasia mano, oi ai o te whaiate, e filia lau manate, I se alu alu, po se whasitamu. Avane ai oe ole ngause, mana o teine fō, so mau whakasi. Ele ai o sona ka umasi, na ona ti e ile ta amane afi. Ia le whafonga se o pese whatalo whakongo o sa toi foi mai le talonga. Te le whamaua nunga, whanunga ia whanunga, wa tata, atu mai nunga e hula. Ia le whafonga se o pese whatalo whakongo o sa toi foi mai le talonga. Te le whamaua nunga, whanunga ia whanunga, wa tata, atu mai nunga e hula. Hula ua uma, awala ia e te hula. Hula I uma malalo, ua mali e ola talo.
lo taimana ia aua te ata o tinga lo fatfata. Te whi mai motu a unaro si au ni lotu mai whafonga le o le aua malo i lo taso. O kasi au lau whawhai tape te lo taimana ia aua te ata o tinga lo fatfata. Te whi mai motu a unaro si au ni lotu mai whafonga le o le aua malo i lo taso. Ula ula ua uma awala ia ete ula ula ilunga malalo ua mali e lula utalo ula ula ua uma awala ia ete ula ula ilunga malalo ua mali e lula utalo. Fianga mara pepese ale rosa pae e a ole ua tatou savali vali tu lava ua tala tatou folonga le tau valu nei tai ao patimu ia ua lava le melea tatou le timu faafetai o lo faaso me pele suavai mo tatou ia faatusa isi atu no lalolagi lae tausu e le suavai ma nisi fai faatoʻaga lae pagati au fia maua le suavai mo latou faatoʻaga o tatou nei ia le ae anga le lei mea le li e whaasoso ma le suavai mo tatou. Ia o tatou telefone o nei tae o le utale valu smel whaafonga. Toi whaatala whaatulu tātua tinu ule whaopoponga o telefone mai Sāmoa o se baia lo whaafonga. O whaamaunia le komisina lo fiso le komisio whainga pālota to le fotu ia Felolo John Stanley Wa mauti noa o le le munumulu te ia le whaati noa le le o le whainga pālota. E nisi o whainga luenga na tui na iai le wha moe moenga ma le tali tununga. E lātou te munumulu te ia ta ia le whaati noa i le whainga pālota le tunuu. O le mea so nei, wa wala a wele whailua inga ma whaata le noa i le komisina ma ta opu o tua i ai lātou. Ma ua tā pae le wha malon maina o vaenga e tolu. E mafuanga walai o na le mulmulta ia la fu o le whaantinonga. O la lātou ngā ruenga wa maea o na fōla sia ta ia la umai ala ia o onga. Sau notu ia Felolo, sa amatu le lamta inga ia i lātou a walai tusinga. To e sea le tolu se ful pasene mai a lātou o launi maua, a toa e male tolu, wa tā ofi le launi e le te tōngia ma e le to e taliaina, e a vea o se tangata whaipālota i le anga i atu le lumanai. O tua inga nā fuai le tele o whaam te langa ma reporti, sa tua i ai le ofisa o le komisi o whainga pālota. Mai lai le sa'o le komisi, koe ngā mera ngā kupe tel teisa le sa'o. Le lau mai le sa'o. Le fe maro le susu pawa. Ia le mai mea sa'o. Ia ke le apalo pa le si. O mea whape ma ale whape ele mama ya. Langa kau le ele ofisa. Ai lo ma kuri whaki ngonga luenga o kako le haya me whaki ngonga luenga. A whama o ni o sori kula konga whenga luenga. Kaka inga haya mai. Kera vea mai la lo kula songa. Kaka ia haya mai. O le woi lango wha amaro le ofisa tu iso whenga. Te o ngala wo umana kuma luenga o le koe kaura ke ni ka whenga luenga le ofisa. So, legally, ma fai tāki la kula songa. Kaka iso mea whare kongo la ko whenga. O le menga le puto le ma ko whenga. To le fotu ia Felolo John Stanley, o le komisina o le official komisio whainga pālota. O le whionga sui pāle mia, le whionga ia tu e lupe ma o iau tele, po mulinu ko on semo. O lo te ia leo malanga Sāmoa le whoontanga lo na valu se fulu, o malo au whātasi New Yorka ne vai aso le nei. E lima so le whoontanga whabao malo, ma o lo malanga whātasi ma le whaoru lungo ma tanga luengo le wā i whafo, le tina ia pestano mea sime, ma le sui o le ofisa siri o le matanga luenga, ia Miriama Pithe Malia Lenga Oi. E tasi le beaso le whoontanga, ma o le a awai e lo ma le sui o Sāmoa i malo o whātasi, le tō whae a whatu manawa o polo le tolu, Dr. Pa o le leiru teru. O le whoontanga e whaatala noa i mata opu tau i winga ma ale ale o le tau, ai po le a foi ni a wale vesoa swani mangaru re whaataseia tunu o le laulangi, e mo whai o na tani atuai i a whianga ma ale ale.
Sa whaatulumulia le whalitel malo le tau mesina le whaai unga le vaiason te nei. I le whaamana tuina leo le 5 sanga, talu ona tūtō tasi mai le malo Papua New Guinea, mai pūlenga le malo Ausitalia. I le aso se fulma leo no se te mai le awhiva se lau fitu se fulma le 5. O le whaamoe sa tau la moe le lata i le toa se lau tanga tānu o Papua New Guinea o lo alalam pa ao pe ngā rulue foi i Sāmoa. Mai o se tasi o wala aulia o le haikomisino o Papua New Guinea o Sakias Tameo. Na malanga alo ia mai i le whaamoe le na ia whaai loa le telo lu i tau sa whea ngai malamalo Papua New Guinea e na wasa o loto mai pūlenga au se tālia. Peitai e le i whaavai vai eita ngā tānu u le atina ino le atunu. Le o tele ai matati e umwhai o na ausia, ma ua whaatupula i foi malona tamau a inga. Na ia whailoa e tu fo le president o le asosia Papua New Guinea Samoa, Morgan Tekera, le na ia saunoa e te lele sao tangata Samoa, i le whaulu whali nā to le tala le leitu tonu Papua New Guinea, ma e le i whaingo fie, o le sidia ma le vanu se launga ngana SS i te tonu le atunu. Peitai, e le a vea mai tū na whaavai vai ei tangata Samoa na malanga atu i Papua i le telo tausanga umawai. O le whionga le sui pāremia i ato e lupe pōmulinuko o le semo, sa vea masui o le malo na momoli atu e le wha malo ia i lantou sa a wai le sauninga. A mi se lawai tangata anu o le malo Papua New Guinea sa a wai i le wha moe moe. Wa tali mai le whailau tusi o le ofisa o le pāremia ma le kāpeneta, anga whiri tō mai manoshiam leo, e wha malama le mata au po le waalele lo pisa ai upenga te wha i lange. Na malanga e se atuai le whionga le li pāremia mai lo tātua tino o moa tino o e whafo. Wha iloa le pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pāremia. O le awa uli o le aso sā aso lusa fumaltasi o se te malua fe lusa fumalima. Na tuai le atunu e le whionga le pāremia. La aule le maa le tōpula te vau le o te fose Schmidt. Mo le atunu o New Zealand i le whaati nongo tōn whitinga whaafoma i mō mia. O se fuawhanga na whaamautuina le whaai unga wa yaso o mawai. I le aafia o le whionga le pāremia i ngase. Na whaai lo fo e anga whiri o whainga whaavai ale malo Sāmoa e anga waa le whionga le pāremia i siaki ma tōn whitinga whaafoma i New Zealand. Mai whaatupina a tōla vai le malo. Peitai o le tūlanga o loo iai nei vai ngā tupe le malo i le 25%. O le tala whaatatau o tupu le tupe o lo whaatino, ma wha ngā o iai ngā rue ngā le malo. Ma o whina ngalo le whionga le pāremia, o le a whaatupe la vai lona a inga pāsese o waalele, e tau o tonu whitinga i New Zealand, ma apitanga mō le pāremia i New Zealand, mō le taimi nei. O lo malanga whaatasi le whionga le pāremia malona whale tua, mai tasi le vai aso fofoina mo le whamoe moe. O tala ia mai Sāmoa, whamuria le tua i ngā ruenga o le nei aso, whasoifuia. Talo whalawa e le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E fast food walu i tū lale umi o le te ma le tāo fia o ngā luenga le vasenga o fō mai si nia, ai whape ai ma fō mai nifo o lo ngā lue i whale mai o le mālo po o le mata ngā luenga o le soifua mālo loina. E tūsa ma le ono afe la whai o fō mai whape ma fō mai nifo o lo o fia i lea te na amata mai le vai wanga o le po ono po, mai o le awha a wawai se i o i le tūnai se furwa le lua, i le vai wanga o le po o le aso lulu a tae ao, le aso luas fuma le wha o se tema. Ua mafua le te le nei e fo mai, ona e le i maua lava se taunu unga mautu o talanoanga i le vā ma le mta ngā luenga, e tusa o lātou tu tongi. Whaelo mai a wha ngā solo ai le te ma le tāo fia o ngā luenga fo mai, o iai fuafuanga mō le wha aua wina pēa, o au nanga mō le wha asawina le soi fua o ngāse o lo o tāo fia i tonu o whale mai.
O le whaaiunga sui a wai o le so sa iete le nei a fo mai, na ioe na ai le valus fulibo persene o sui le whaia leo lea te te mo a soe lua e pei ona a mata mo iai i le pō no pō. Ua whaasila sila mai e le malo so whaatasi o le a whaalu se vai ngā tupe e whaase lau se hulu tolu miliona tā la e whaalele iai whale a onga maalanga oa e whaatino ai a onga i le tonu o le atunu a toa. O le 5.8 miliona tā la o le a whainga a toa le nei e whaase lau se hulu tolu miliona e whapea o se vai ngā tupe whau ua whaatatawina mo le lama wha moe moe. O le pandemia ia Christopher Luxon ma le minsta wa onga o Erica Stanford na o la ua whaailoa whaalaua i tele leo fuafuanga i se sauninga i le onga o le Albany Junior High School i le afiafio le sunga fuan nafi. Ta ua ai le minsta o onga o Stanford o le neise leni e te tau o na whaonga ina ia onga i le taimi o le tuuanga o le tau mawhanawhana e whaalele iai o la tau whalea onga ma isi vaenga o loo mana umia e a onga te itasi. Ua pa ui fo i se tūlanga o pito maua lalo i te tonu o le 5 tausanga ua mawai atu nei. Le tūlanga tali tonu ina o le tamau ainga o le tunu u e le au fai businessi ai moise i la tau e inivesi e la tau tupe i te tonu o New Zealand. Nei loa le tūlanga i le tonu unga o se suenga fau ua whaalawa i te leina mai e le whale tupe le ASB Bank. O lo o manino ai o le toru masina le ana wha uma ia uni na pa uai i le tasi le pasene i le taili tonunga o la tau ia i le ono wha le leia o la tau universi i le tausanga o lumanai wha atu se le iwa pasene le sa iai i leisi kuata o mawai wha adia i le ASB Bank o se tūlanga o pito i maua lalo tele lea tanu mai le kuata lona tonu o le tausanga i lua afe lua sifuru i le taimi a ove vela le wha maa i o le COVID se furu ma le iwa. Wha alia ai e le li ofisa sinia tau le tamau ainga le ASB o Chris Tennant Brown. E tele mafuanga o lea tūlanga wha le tonu e au fi ai wha fi tau li tau le tamau ainga i tūlanga wha le vāo malo ai wha pe ai foi mo te tonu lava o New Zealand. Nei e tau foi o le ono masina ua mawai atu nei sai longa o na tele ai whaafi tauli, ona o la whonga te tongi o loa tau wha tau inga wha le wāo mā lo. Wha pe ai maisi ma tā upu wha loto i whale e pei o le makieti o mea tau whale. Ua whaalia e le li pārmia ia Christopher Luxon o le malo o New Zealand e le au ia Israelu po o Palestina ai e nau ina ia maua se file mu i le taua ma vevesi ia o lo tūlai mai nei i lea vaenga o le larurangi. O le nei whaaringa Luxon na talia ne ai i nisi o whaafesili ala autu stala i le songa fua nafi na fesili ai le pārmia pe langolangoina e le malo New Zealand le whaia o se malo tūma oti mō tangata o Palestina. Ta awai e le pārmia e tūma oti lawa i le whaai unga le malo New Zealand i lea ma tā upu. Ai o le fesili tā ua i le teimi nei, pe o le ase whainga o le ama whaiai o na tā o fia i a mawhatianga o whea ngai ma tangata i lea vaenga o le lalulangi, ona o le tau i le vāo Israelu ma le Hamas. O le astona i asau nei lea e whaiai le launga alo i a le malo New Zealand, i le tonu o le whono tele a malo o whatasi i New York i Amerika. Mai o le minsta o le mai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters o le asau no ai e wholasia le tūlanga iai i a le malo o New Zealand i le mata upu a tole nei i sa sae tūru tonu. E pei ona si le fia o le ua umo na whaai lo mai i le malo o Australia, a e whapefo i le malo o Kanata, ma le malo o Peritania Tele, a to ai ma le malo o Falani, o nisi ia o paanga a le malo New Zealand, e whapea o le ao lātou langolangoina, le whaavaina leo se malo o Palestina, i le taimi o a lātou fo i launga alo i e le tonu o le whono o malo o whatasi i New York, e pei ona whaanga solo ai i le taimi nei. E se fulmo le iwa tau sanga le matua o se tau le lea ua whaia ne iai mo lianga o le whasioti tangata
ona o le maliu o se li I na manua I se misa I Otara I le masina ana te anei. To lua te ngata na manunua ai le misa I Otara I la so mua o Aukuso mai sa tau fia ai mo tonga fitinga I le whale mai. O se teimi muli ane ai, na mai le ora o leisi e to tasi o la awa ia le o mafu ai mo dianga o whaasanga I le talavole nei e se furu iwa te usanga le matua. Whaelo mai e le lita ita I le leo ia tau fi lau wha amanuia wa e lua o le ofisa su e le leo I counties manukau. O se taimi o le so e tūla ia I lea tau lea I luma o le wha amsinonga wha I tū malo I manukau ona o ia mo lianga. E le toi tālu sanga mō lona tuwhinga I le komisina o mata upu tau I tangata malo loli taia, le Retirement Commissioner o lo o ye nei, pe a uma I lona taimi I le tuwhinga I le amatanga o le tausanga a sau. Ua lata nei I le ono tausanga tālu ona tūle mai I le tuwhinga le nei le tamaita I ngo I a Jane Wrightson, mai na ia whailo mai hapea, e le toi tālu sanga o ia mō le tuwhinga, pe a umalon taimi o loo iai nei. O nisi o ngā ruenga te tele sa whaatino e le tamaita ai, e au fi ai le toi e lau li liwina lea le tausanga e luafe lufu tolu o le tula fono e pūlea ai I no fuanga mō tangata ua malo loli taia po o le Retirement Villages Act, ato ai foi malona una ia malosi o le awawina le de tonu a onga o mata upu tau tupe, ai moise o lona whautuaina o le sitia lea I le 4% o sa whanga tangata whai ngā ruenga, ai whapea ma kompani o na ngā ruenga mō le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whailo mai ai le nganga whaawetai o le Minister o Peace Nisi ma mata upu tau I tangata whaau ngā o loa o Scott Simpson I le ngā ruenga le neita mai tai I le towhinga le nei o le komisina o mata upu tau I tangata ua malo loli taia mai ngā ruenga le Retirement Commissioner. E nai tala mai whawhatu New Zealand, o le sitanga maua e wai ei nei le tau o le visa whai ngā ruenga le malo Amerika, o I longa o na whaate I ai le totele o lo whaamoe moe e fia uru whale atu ma whai ngā ruenga ai I le atu nuu. O le asforele na te nei na saini ai le Palestine o Donald Trump, ia le polo inga le ua si ei nei I le se lau afe tā la Amerika, le tau o le visa whai ngā ruenga le nei, o le H-1B, le e to tele tangata mai e tunu o le lalonangi e au fi ai ma New Zealand, e tālo sanga I ai moa manoa, e whai ngā ruenga ai to tonu o Amerika. O le visa le nei e whaapitoa mo tangata mai whafo I ai to mai ma le leilo lato wa oina e fia ngāru lua I te tonu o Amerika mo le umi e tolu te usanga ai e whaatasi o na mawhai o na toe whaafou. O le tausa iai mua I le visa whai ngā ruenga le nei a le United States sa na o le tolu afe lima se lauta la. Ai o le la o si nei I le se lau afe ta la Amerika po le se lau fitu se furu afe ta la New Zealand. E whaatapula I le onus furu lima afe le tusanga la whai o tangata e mawhai o na tadia ai lalo o le visa ai e ai leisi luas furu afe whaapōpō mō tangata e mau lunga atu o lātou whaai longa. E le Pasifika, o lipotia mai le whaamalo si ai o ngā ruenga tau le puipuinga o le saunga le mou I motu o New Caledonia, a o anga e atu ia atu motu e whaamanatu le nei vai aso e nisi o mea tāua na tutupu I le lātou tala whaasolopito. Whailo mai e le komisina maurunga o le malo whalani I le tono New Caledonia o Sāmoa Biland, o ia fuafuanga e au fi ai le whaato o teleina leo tiute a le vesenga o le leo ma le fita a e whaapea I fo I maisi ofisa o ngā ruenga tau le saonga le mu I tu SS New Caledonia. Nei e tāua o ia tā penanga e sa auni ai mo le aso luas fulfa o se tema o le whaelunga I nai le amata le aso na amata pu le ai le malo falani I a tu motu nei o New Caledonia I le tausanga e tasi walu lima tolu. O aso nei ua whaingoina
o le aso o tangata nuu po le Citizenship Day i le tonu o New Caledonia. Ai o le manatu o tangata Kanaks i o lo finau mo se malo tuto tasi o New Caledonia. O le nei aso o se aso whaanonoa mo tangata o lea tunu. I ta'alonga, i suanga siampini le laulangi i ta'alonga awheleti i Tokyo i Japani, ua maua i le urua i pine a Sāmoa i ia ta'alonga te tele. O le taule lea o Alex Rose, na ia maua le pine apa me mea i le ta'alonga o le tongi ina leo le puru sala falafa po le discus, o le mamao le na tongi sa whamawina e onus furuono te si iwa ono mita ma na tūlanga tolu ai o ia i le tauwanga. O le nei taule lea, tolu tau sanga le soifua, na ola e Amerika ai o lona tama o se Sāmoa. O le tau sanga i luafes furulua na ave ai o ia ma tangata anu o Sāmoa, mai sa tau ai mo Sāmoa i ta'alonga le Olimpeka i falani i le tau sanga taluai. Ai o le luafe luas furulua, na tūlanga walu ai o ia i sua ngā siampini ale lalolangi i lana ta'alonga le nei o le discus. O lana pine na maua i Tokyo i le whaeunga le vai aso, o se pine mua lea ua ta'uai i le swafa o Sāmoa i ta'alonga nei a le lalolangi. Mai o se li Pasifika mua fo i lea ua whaamawina le maua o sana pine i sua ngā siampini nei o ta'alonga awheleti a le lalolangi. I le kopi o le ua taunu i au ki lani le Wallabies a Australia sa auni ai mo le ta'alonga mua ma le olopeleki mo le ipu o le Bledisloe Cup i le nei fo i tau sanga. O le whaia ina leanga o le olopeleki le Springboks i le vai aso taluai e pei ua vea ma whaamaru si au i le aule nei le Wallabies i ana tāpet nanga. Ai pei ona si le fia o lea ua luas futolu tau sanga talu na Maui New Zealand le Bledisloe Cup lea e tau wā i ai au e lua. O le tūla e lima i le fiafio le astonai le taimi amata o le ta'alonga le nei le malai le Eden Park i le astonai asau nei luas fulmalifitu o se tema. Ia, o tana fōna mō le nei tūla. O tātou telefo amata na nei tai au, pion tāpenina le whio ngā wano ati lawa, ia mai Wellington e mtala mai Sāmoa, sunga ia tāse Salem Sam, tula iwa le tau nei, en toi whafonga le iai. Luas fultasi minute, te nei le tula malu, ia malo lava le tātou atunu. Ai wai. Alo fui. Alo, malo. Alo lava le whamanos, ia mai tai au. Ia, mani al tai au, o tau tuaira i titi mai. Ia no usau ua whirepamu. Ia e vavea lana u no la utila utavale al meu u tuai ia sa fa isina nga luenga le nei tangata fu wal meu le tangata la fa ni a pe yo o sa wa mal fa malu utila utavale te vai atula o mo na utila utavale te lo wal ta tu matua sta matua la utila ta aval la pamu lan ta aval au te lo pista mai e mo lunga se ofisa no pe lau e ma wa pe o ya la fa ngala ni te me fa ngalo fa mat ana se ia la fa malu la tu lo o te esta mala e puno lan ia pe fa malu mo se si se angelu o le ia sole sa putu des faftai luna des faftai ia fa mai lo la ma ia fa mani ia tu te o la teli a pe ia la usa fia ni ta ya au wala nel ta o yellow text pa pe mai o le teva a forma ne tari atu le o teva le a forma e na forma ai le o fia i tanga tala foi la ko appointment e vai forma mo la to la foi appointment e vai forma le la via o to teva forma sau pe tata foi nga luenga ne ya luenga la de la o mo atu ma o pa manos na ta wana manino le me na wa teva forma i mal teva la de ese meu tatou le fai appointment e vai forma io mai pe fenga luenga ai le na matana por sfurulu ai fast food vale tu la saori eu te loi
mana ia le siaki o lau appointment se le vai fo mai po le felo inga mal fo mai. Fia Te mau o ia le o ia le alo fo mai ni fo i so ia te moni sa. Ia te masalo ia ini so tatu te no ia o nei mata ia o le sa fu la tu appointment mo la tu o lo. Ia mana ia to siaki pe na tau. O le tūlanga wolele e pe o le teva nei fo mai ia le appointment a ia fere ingum fo mai ia vidi fo mai. E ili si o wo na wala awa na fia mo se filo inga mal fo mai le appointment. To mo la vano la solus fulu po la solu fulu o ke topa. E se vai la le umite. Mta utia. E o wala le mai tau ina ia after hours o le emergency. Ia o matua tumu o le awala e fai. O le pui le o tato. Pui le a wol fata mala le malulu, a wole fata mala I me fai wai e le loa me tupu. Wa fai tana mo appointment. Wai fiu a su se appointment le fai ta. Al meta te o foi o no ni usila wa tunu e la via I lunga tunu le tama ai. A le fia ngai tato mo pangati o tau vai o appointment. Ya si al pui a lo tau su se no vel fo ma. Ia wai le tau foi on tato fai tio I fo ma I ona o paua uti a fo ma I ma o te nga luenga va ia. O te fo nga luenga isi fo ma I lo fai isi fo ma. Mo la unga solo te le tato fai a onga o tato leo tato fo mai. Tangata whainga luenga Australia. E nai, fitus fumon tupu afe tangata la wo. E mo ia I tangata la ufo I mai a te lea tangata la wo. Io isi o la tolo, ito mai whapitoa lai, fia mau Australia, ia la wo atu whaonga. Sa olele. Ia, mana ia. Ia ma sole, whainga te malo ka lolori. Alua tu al tolu afe o lunga se la afe le tau le visa. Sa o sole, mata utia le mea. Oka sole. O le teimine o le tali malo, Amerika le fono malo o vatas. O le mata upua le la walunga le fono lea o le amane e ina o Palestina. O se tasi o atunu. Ia, o le ala e fōringa mai lena, nenta tala noa na file, ufa ilo Australia, ka nata ma Peletania, lo la tua mana e ina o Palestina. Ai o lea e fōfua e isi atunu o poti kole se tunu e whai atu I news. Ia ai o vaso nante nei le na me email office o fiti tono Jerusalema. O le wharinga le tau mai o fiti la ele au wai a ele na te lea mana ia Palestina. Ia e lo ala tu mo Israel. Ia Amerika ia o le paanga tu tasi ala Israel. E le teita ia au I seisia. Ia le la si tato mata I tu ina tu langa lo ia I temine. Awai o tele o tal noanga fel taua lea. Pe a mata I taua. Ai tau nau a mata mai la sofitu o katopa. Lua filu o tolu. Ia sa o sole. Tu so inga tau nau a mata mai I tal noanga. Ia fato a sau e lole le taua. Wana le ufuo so fai. Pe wa alfa onga tonu lo so fa ia isia tonu u ia Israel ia esa mana esa o to mana ia to fo I tu amatanga o mata. So staimia e tai mo to mana to staimia tal no tau ale. O a mata melta no nga la sofitu o kitopa. Ia fa sau e lole nga I tu tal no. Ina ia ilo el mafu anga wa fu ia. Ana mali liel ha ma se ave ese tangata Israel ule le tafia. Wale vana uma. Manisia ia inga o tatano alfa le almen in tau fi umivu. Lo inga le mana o ia e fai pe ia o matua o ta lo fai nei tangata nei ti na o ta mai. Te lo e o taia uma ta te ala al taia fa tai le I ta te le ola ia tu no mo to lo mo la te fa na mo lo ta ai. O mo le po. I te vai nei tangata. I le ini me mautu no fo yo I matu o I saute. Le ini me ai, le ini vai, le ini fale, ale voile alo tu tau malulu. Ai a tato o asu ele a mal faponga. Ole aso fitu o ke topa. Ia o tau anu nei tau, ia ole aso nafi. Tau sanga ta siva valu sfulu na tau e fo Iran ma Iraq. E valu tau sanga o tau ana, fa se lau mon tupu afe tata na feoti. Sa ola. Le tau ana le umi te le temi o ta onga. Ia le na? Ia te wa ai ai. Te le fo o ofesiro su enga. E sa ue? E la tua i le tau ana Iran ma Iraq. Io e vai la ie. Io. Ia le tau ale fanga solo temi nei. Ia lua felu o tolu na amata e la sfitu o ktopa. E lela lua tolu, lua fa, lua lima, lela lua, o lua tau sanga. Ia, ai o le fa pongaina o la sfitu o ktopa. No inga ana le ailos fa inga na fa la sofitu oktopa. O temi nei la e so longa le ia no fo ia tangata. E ui ia la utato ai matu ai mea na fa fau le ha ma se fa le anga ia Israelu ma le ua fa ina yo na ia lava tangata. Ia ua
tuputele le mele temine le tau fai maro fa tasi fa file mu ma se le lenga ina ya woni safa tanga la utele ya ale ola uli e tono u ya ma oloa I kata no fo ai uli e fai mai tono le tau a va le no tel no ai os fai ngale ngalu to ha I kata le fa fai le fono ta tai o ha ma se o sofa ya to Israel ya wala uli na le fa tua ina ta lai tu tanga sa ole le e wana mai uma tanga tu sa pola mali au mai ya na fai lo tal no muli sa o te lo pola fa ngata ona tala no o foi lo tai o malo ya le pe le lang ina Israel le vanga le Hamas o te lo na wo ye se fa longa fa pena o file mun tau ya tato fu ye tato fiola ne al tu spa ya la tu muy taua e lo se me fo me le taua na taula ya ta ita ma ta Israel tau ma Israel te mina te fa taula ya Sāmoa ye o le o tau ma te mina le o me te ya ma lo na non sai ya tato fa ta ya le tu no lo tato no foi ma le tu o lang o lo mau al file mu o mele mo tato o va tau mafa ya o va me tau mafa o le tau na le fenga tato o le tau o me ai o va tau mafa la langi le tu le tato na ya lai mana ya o va tau mafa ya tau o fa ma fa pa le ni le tau mafa le se le ina Alua koleni ya koleni savali ya la sawala al faleva tu juntina malo al koleni ya to anga ai la va toi ya el la to la ile tu ma ya malo talo fai wa tinga ina to koleni ya to anga ai ma ona yo le mana ya tau le tau tatu pe tau mafa ya mal tau mo me apa me abi ya abi o me ai la tona la lotu le afal valu su fongo le mua ma tua o alu te va fo mai mo tato ele te va to tato no fo le fale ma pui le tato maluru ya mana ya na tal pese le afal valu le si fongo la mo Wellington fa tal vatu ya Rachel Sifa ya lo fa tele tu mari ma Jerry Rachel ya faltu ya Walker Pace ya Lupe Molinowski mai Brisbane ya Sale Tyrell ya Joyce Siu ya olsunga ya Loma Mano ya Pule Mariko fa tele lava Eriko Maoe ya pa ese fa tu ese ya marsunga ya Ellen Solmona ya Oleinia malo fa tai te vinga pina te vanga ya marsunga Mateo fa maulalo asenati tua la talo martatu pese lea to iluas fruiva minute tale tu laiva.
Le malulu le e tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Teach Yourself e wawe ina mawhana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaonga le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Teach Yourself li Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso fo i le taitasi. Ma o le nei whapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Teach Yourself. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malawa tai leo te ruas for 5 minutes na tale o le tula e iwa ya o lo tato ye pel programa le ata le tai au ya na fa na fo ina o lo mo te mi nei na ma na ye te mu le moi o le aso sa nei le sui tato tai o te mana tu asta mama tu ya fa mau le sile pa anga to ri tio tele o tau sanga mo vai na vile to isto ina ile aso fu wala sa sui te mi ni usila sui luma pe sui tu me wo fi wo tu la to falsa ile aso sa ya ule lopo la me tupu i tangata o swinga la nan sui i tua wa va vela lo sto ina yo ya le swinga la vaso ni le la sui luma e ka le sia la e alu ya tu la na sui i luma ya lu fa te mina lo to ta ya la sa nei sui ta to taimi ya e va vela tu la tasi tu sai lo ta to sa mo ya no winga la tu la taimi nei le o ta to ye taimi nei tu sa la ua to e luas full to minute le tu la full ya vaso le la sa o va vetele tu se va vena na umanga luenga e tu ai na ngotola ya va vena fiala tu na fenga luenga ma na io le tala isi teina onga le e ngafu ye lu ye tato tamaiti ao tu so si teina titi le na ola ai si a inga i Waikato e suafa ya Kyra Glasgow le se furu tolu o tau sanga o le teine le anga su fito o tau sanga ele ise meno foi homeless su tolu su fa su lima su furu su fito se lima tau sanga o no furu teine le lungo la wala ma no furu solo aya onga e ia la tamito le onga wailoa kolisi e fo ia fa ya onga ula to iloa e fe lua ia o le atoa onga ma le ato le to no na ofu su ia te vai le tele o tau sanga na fe lua ia o no o le mafua anga o le mo le mau stene le tu se lungo le staff o lona ainga mtua matiti valapa o lona ainga ko ai funga le malepe le ainga e tau le au tau le po ya o le manatural te ele lo po fe atu wala onga yo mata maiti o maita ya matu e picture maiti pe o tamati la to ainga au ya tu wala onga lisi me alu ya sorry e vai la tasi e lima tau sanga o homeless le teine a onga le fero lo iso no ai el meu tfa ele tu ua ia le a onga alu ai le a onga ya lu fale ona wo su yai ya pe e sui solo me ya no fo solo ai tau wa fa ya fa me a onga sorry te lo la tau na fialu si teine le university e na tele loa e le ise tu pe tongi ise pili o le a onga me fa pena ya te wala fe lo ai lo mastasi o tangata fa yanga luenga fa tu e me o tupe apa la ye lo mau lo na va noa te milane e la wa onga le university ya gilan va ai lan man o le si tu
Ona mau ele o lana skolsipi. Ia. Ia. La lai fa so atu tongi mali mela wa no foi. O ana mta upula avio meta upol kiki mali meta media. Eo ia ole pe wala na ono tango vel po fa matala le ila u fana wa elu itau ila to la ye me no foi sa o loto me o mata to tamati e vai le tenditi homeless ele se me no foi ai tau ma fai wa lo no ma fa pa wa lo wala ese mai ele mele fai lo na inga mo ma tua ole pa wol me fai ole fai ele le onga ela le walu university le tau sang mo university was furu i von tau sang atemi po wala ni la ngolo matua a pe o te amatua o to inga tala la fa pe lu itau i tato ma fai ana fai pe ile loto e fai mo tato fa na u ye o le onga ia fa mal losi tele ia au vai ne tu no ni usila wasu ia tu sa le na u tau no mai ni usila lua fe male lima te lo pas vai me tu lua fe na sautas ia ri va te le o swinga le o mai e tanga te sa mai tu sa tu tonu a ile ne ia tu no le fi na ia fa tai vo ila to no mo mai mta to le ni le taimi fina le wo isi Australia ia tato tau mawhai maro si ia manuia tato whanau ma ia mauni o lato ngā ruenga le lei mo le anga i lumana le tunu e tele ava noa tele ava noa io ai matua io o to ave lato mata upu foi tele io ava noa ne ia tunu o tato wa ia vai nei tamati le ini men no foi ia la fi na wa o lao te lola ai se mana ia se ata tifanga fai i le tala anga o tini le ia we nei lopi te walu stemi lopi te o palmi al malo ni uzila ia wa te vai atu ata mai le tini titi ia asu ia sau mai se ainga le fi na u la onga no fo ngona wa tele mo lima tau zanga al mo tau tia o le tala ia wa ina le ese male pele ainga tu lo le matua tele ai le fule le sonal tini titi ya walua ia masino no mala o te mana tu ai ia le tala ile so le toina e ia ia sio Natali le la mau Paulo to le fai le ai ngo sio Natali le lau so le Natali fai lon tamamu tina o le tangi son to lua e fi au le fine no tanele al watu si le plane e tangi e mai o fai e se fine o le lotu po fine fo ona tala i lungo Facebook ala me teatro me no martala toi sole se mtua maula lo tele me na tutal no o mai lunga le vole lunga ma reta na toi na mai o to ye fa to tala fa le anga le si lunga Facebook ma wala lo tele le vole tu te o mai anga lunga le vole asia ena sao le ya to ina o ai al tanga ta foi le la so tala i lunga Facebook ma fai talo dis ma tu ama lalo a le tu le vola ia tango mai lunga le vole ye tanga te fi na u le o ina ma poto o ina ma ia fai business ma ia o le tanga te vai o te vai o kale maulunga fai longa la no fai le tate vai o te mo tai no foi o tu ai na lo tana le fai maulalo tele le vola ia maulalo tele tu la o mai ia ma le foto anga to ina fai a tangi mai a fai vai maulalo tele la sanga na tuti o mai anga ilunga mai lunga le vola ilunga le lucia mai sa ya oi la mo fai le me o fa le anga le si mo social media maulalo tele le vona te ia saurunga le vole ole alofa fa mangalo anga le vo maulunga na tau ia i temine o le o tumu ne atu no i tangata mai ima o langi wate na ia inga fai business mautura ngal ma lo mga luenga le ya le tau fa tato le vole da ya sa le ya mana ya le fa mana tulta ya o le so na nga ti le vai ngana ya wai le ya sta tu me mo ai le fa pe si enta tu la nga luenga pe ata tu tau no Facebook na le no mo ya yo o ai nga fa pe fa ingo a ve la tu po mo wa lu nga se nga luenga a fa me lo ai nga
Tu sala ua tau fai au tino mai mo ainga te ua o so le tama la le mo lunga le. Ai vai me lo ainga o kan ia utara le fai mo Facebook. Va ai lai tara le tatu. Maulalo al meu to zoi. Maulalo al meu to e lua e nampa. O to e sawa ina lo le aonga bri. Ia, vini mai tatu tata noa po a meo pepa o palota po. A mai o lo fanga solo o palota ni te mi tatu ni usila i pule ngā nuu. Ia, mau al tūlanga lei fo i tatu sui tone whahua tatu leo i whonoa nei aturu. Mana ia. Tolva lima lua fatasi. Ia, te wala au mai ai. Ia, le whamelis tatu sui le mana ia le whasoa. Ia, wa le pangatia o marto tele whaleanga lesi fo i le nei tangata. Ia, whaina i mawhawhau nei tangata. Mau lalo tele nā levo saurunga. Ia, nā. O tala watu sunga a Chris, ia malu sunga alapati, le la ulu, maluia lava le nei tae au, whaaftai lava le mafta mai, to is 45 minute, o na talo leo le tūla Eva.
Le whawhianga mai le whaiwhai isi ma le pese I au talavau ina uto e sfultasi minute o na tare o le tula eiva. Pui na utau visiri ati ati o I le vaenga le aisa o le te e toi fu I tu o le tātala. O le asa ulo iei le mafu anga o le pe tuai iei o na tali le malo I te tongi fo mai. Ia o lo whafonga mai le au vaenga e te levo na tauto mai me tau prokiki. Ai o te lo le whasoa ina o tupe. Te mana tua ina le si mātala noanga ma au pito le teimi o le paramene. Na tuai a te mina o le leipa. Pea o whaia onga ea ifle au nanga le o le mafua anga na whaile soa lau pulenga. O le ua mali lia le malo si tanga totongi. O le whaale vilavi. O le la si e fwai totongi o tangata I te te le totongi. Pate te inga o le vanga te isi lau afe. Al vanga le lalo ta yono sfuru afe tongi le tau sanga pe fitu sfuru afe. La mana o le malo si tongi o tangata I lalo. Ono sfuru afe male. Ale foi mana o tangata I lunga lau ta ilua se lau afe tau. E si I foi mana tau. I le taimi le na. Ia au te ilo al whaaso soa ino tu pel mafu anga I whaatua ia. Ia talai ea o le aso lo ia. E te awa ia tau na awel whamu mua wapi o so I fua tangata ia ue nei fōma. Ia ni sina si tanga. O te ilo lau si ia ele o marilia ia ia. Ole ioi. Maria e tasi wa o le mele fina ui whaia onga o fōma. Ele ngata o si tanga o tongi. O le aia inga o la tō ngā luenga. Me fole o so ona whai ngā luenga o le fōma. Tele ana ngā luenga tauna I se so soani a ia. Tele aia inga. Ai vai nei me I tato whapela o le a inga. A whapeo le tau totongi le pili o le vai, o le pili o le paipa, o le pili o le tisi, o le o lava le tau whatou I me ai. A le whapeo tātou o au, o oe, o cherry, o maui tātou ainga. A le tau te ai whapeo oe le ulu o le tamau le ai. A le tango fōa I tupe whai whaalawe lawe. Ia mātou, e le whetau I le mātou ai. O le tau totongi le pili o le vai, o le tisi o me whapena. A le fōa I tupe whai whaalawe lawe. Ai vai nei la malo e te vai tua la fo il tupe le na fo il tamai nei fo il tupe so soani le fandi le al Pacifica I le ma fo faula o tang twenga lo le ma na fo tupe yo le mai tupe tongi la fo ma I e wo pe o me va pe na si le vo tanga ta avel tupe ile atunu avel tupe ile atunu ai si la me le mai tupe na fa mali I loto fo ma I ma tongi le whaia onga tangata ia auni. Awa o le tala le na mai pea ma le valu se lau whaia onga le le o le ititi e whaia onga o le mo mi ni usi. Au te mana tua ile ile vatu na o mai whaia onga me pertania. Fiu e tau ma whai pepa ina i no foi. O le mena o le iloa o le fia mo whaia onga. Ai o mai whaia onga ai whawhengatana whai pepa li immigration. Pio me whapena. Ia sa oi pio me ta ue so whainga malo, so I fua malo ina maonga. Ai mai se ila wa o te ilo whapea o le fōma I fo le na o le na o tonga sa I whaia. Ia lea la ua vae I si fōma. Ia lea la ua whapopo mai si vaenga I singa ruenga ia pe lua pe tō. Whapopo I le fōma I le whaita o tonga. Ia ma te le iana ngā ruenga. Ia o te tauna si le tonga. O le si tu. O le whatau ina o tātou whiro inga mo le fōma. Au te mana tua I tangata tu e alu Sāmoa. E te omo male tusi o le aso o le e vai le fōma. Au te mitonu ana le Sāmoa. Ina tolola na alu Sāmoa. Tā ua tu ia, iel whiro inga mo le fōma ina ilo le alu Sāmoa. Pe mana I whai whamana tu atu mo tātou e vatu tusi po le emaili lau appointment. Ia, whataua. E fua e oe e whataua lo so I fua malalo ina. E to e maufolia si hawa no e te alu I Sāmoa po fete malanga ia I pea umale appointment le a. Tā ua te ngā luenga nei tangata nei. E maria le tala whai tau fol nei vai aso I le. Tasi o whale mata anga I kupito. Na i le tau lima whalao nei wharao. Tupu wharao. Ia, ua tele lau wharao. Pea le suafa tu lou whata te inga po le suafa maria toa. E o mātu disi mali toa, so disi mali toa. E tele la le au wharao. A le wharao e ana le tau lima lea. O tangata e suafa ia wharao a mene mope. E kupito. E kupito. Ia, o lana tau lima la sa I tono le whale mata anga. Pea ma le tolu wafe tau sanga talu ai le na iei le tau lima le. Ia, o le whaalinga lan tu e whai Italia. Aina tu wha pe avela ia. Tau lima le. Ia me o Me taulima. Me taulima ia le malo o ikupito I whaari. Ia e te uanga o ia I whaala tangata lau loka. O le mele utupu.
Ola wali ia whaatau istasi o whale whaatau ia meo auro ma meo siliva I tono Cairo ai kupito. Te lo le taun whaatau no le ono awhiri se lau tāla New Zealand. Sole. Ai, te lo pena whais whaatau tu i o le tauri mane whalau. Miliona. Lo pe 2 miliona tauri ai tāla New Zealand. Moi. Ala matua I whi tai a tangata. Au te iloa. Wale o mo lia e toi au mai le tauri mai o mai ne tau whai tangata ta mai e toi whaafo I le tauri male mena e. A wai le na se auro e tele I matauria nu ui e tele toi ngā maata ua ese ese. Sa. Ia le na o tua le fie tele o tangata I kupeto. Fata mala tangata na vai e le tauri ma. Sole. Tolu wa fetau sanga talu. Tolu wa fetau sanga talu. Ala ruinga la e le lei ya le tau. Toi le lei ya mo meo maata ua. Oh, sole tamata unga tā la. Na. Mai e ia tate le fatu sa lia fo I lau filifili. Filifili. Filifili matafile. Na wale se le. Ona na file na fai o statu wala. Oi. Na file fai to sa uninga o se Amerika fo leo. O Charlie Kirk, ia na mai tau atu pe fia se la wafe tangata na ia le fale tele nan fai sa uninga. Ia. Ia o le tele o tangata o le tu o le Republican na ina il palmia. Le Palestine, le sui Palestine, le fai lau tusi o le malo Amerika. E matangata. Ia mo la to e langolongo ina le Republican te lo na to mai mo ia ile. To mo le. Ia to tasi tau sanga o si ele ile. Le na tangata vale ina yaso rumana yato. Ia. Mo. E pe o le ma o le tele o tangata ina ia ina fai ana to launga. Pi ila tav ai. Pi fa por kiki fai ngau. Sa uninga ia wo mai uma Republican tangata la inga Trump ia wo mai fa nga le no le ia ese a mau sine fo ia I fa evangelia tu u fo America a pe ole saur tangata le I le fa nga malo Trump o ia na o mai le tele le utalo vo parota mo pe ole na saur na le utalo vo mai uma le utalo vo tele a fo la netu no New Zealand o tele lo ya o pena e au lia lo tau sanga parota e parota lo. I nei. I Sāmoa. I Sāmoa. I oi. Oh. Na lia lo tau sanga parota o lo parota mua muana. Oh. Oh, lale mafu angana e parota e tau sanga mo au lia palo. Fule lo a fule wo. Ma le lo parota le suile. E le avese se ma to fu I sa o ma to tu malo o parlamento. Ia. Wa foi le o langa tele volta te pili ya no tele me ama tu lo ama tanano ye ya fa taya o nana e parota o leva na fi parota ya o leva no fi parota ya ana pio o fu lo vai inicia na e parota te me o ya onga ala mite va ai fu le wolina ma tu asa sai le wali ina le pepa peso le tu ala titi le li wa ta si ala va ya la wali ia le per fa pe ti palot o le la titi le fu fitu pes fu no ta sanga le palo le lo pol pale mi le Sāmoa le fu na una o tanga ta palota ale le yo te mi palota ai ese la lo ma vo la lo ma vo de sa ona ye la tanta to pesere ta ma vo solo ma vo pa per tu fu ne to mi le mal ma va tu la titi sa wa palota Al fa ya o foi sei fa ye ya so ye ya sina a wona ngalo tato palota yo e fa uma nei la sfutasi o que topa palota ile sui ona te loa na tara no I fono ya sa uma I pe fa I fono ale pulenga nu sei va ya tu ne ya fa manatu o le aso malo lo tato le la tamai o le aso lu furfito o que topa fa un o que topa ile aso na le leipate ya mo hok spei la va ya as Friday luful fa o ke topa la to was malo lo anniversary alo nela tariva yo patalva tu sunga pasco cap ya amilia fa moana ya ma to telo tato tu o te 2 minuti na talia o le tula eva Oh
nai mai sa sa ai pese pese nai tama oka oka Toi whaatala whatulu tātua tinu ule whaopopongo tala whau mai Sāmoa u se baia lo whaafonga. Ua tani mai le whailau tusi o le ofisa o le pālemia ma le kāpeneta anga whiri tō mai manoshiam leo e whaamalama le mata au pole waalele lo pisa ai upenga ta whaailangi na malanga e se atuai le whiongo le li pālemia mai lo tātua tinu umoa tinu o e whafo. Whailoa le pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pālemia o le awa uli o le aso sā so lusa fumalitasu se te malua fe lusa fumalilima na tuoi le atunu e le fionga le pālemia la aule le maale atua palante e vau le o te fose Schmidt mo le atunu o ne usila i le whaati nongo tōn fitinga whaafoma i mō mia o se fuafanga na wha mautuina le wha ai unga le yaso o mawae i le aafia o le fionga le pālemia i ngase na wha ilo fo e anga whiri o whainga wha vai al malo Sāmoa e anga wa ale whiunga le pālemia i siaki ma tōng whitinga wha fōma i New Zealand mai wha tupina a tōla vai le malo. Peitai o le tūlanga o lo o iai nei vai ngā tupe le malo i le luasa furma le 5% o le tala wha atatau o tupu le tupe o lo wha atino ma wha ngā o iai ngā rue ngā le malo. Ma o whina ngalo le whiunga le pālemia o le awha tupe la vai lona a inga pāsese o waalele e tau o tōnu whitinga i New Zealand ma apitanga mō le pālemia i New Zealand mō le taimi nei. O lo malanga whaatasi le whiunga le pālemia malona whale tua ma e tasi le vai aso o fōfoina mō le whamoe moe. O whamaunia le komisina o lo fiso le komisio whainga pālota to le fōtu ia whelolo John Stanley Ua mauti noa o le le munumulu te i o le whaati noa le le o le whainga pālota. E nisi o whainga luenga na tuuina i ei le wha moe moenga ma le tali tanunga. La tu te munumulu te i ta i a le whaati noa i le whainga pālota le atunuu. O le vea so nei, ua wala a wele whailua inga ma whaata le noa le komisina ma ta opu o tua i ai lantou. Ma ua ta pae le wha malon maina o vaenga e tolu. E mafuanga walai ona le mulmulta ia la fo le whaantinonga. O la lantou ngā ruenga ua maea o na fo la siata ia la umea la ia o onga. Sau notu ia whelolo, sa amatu le lamta inga ia ilantou a walai tustu singa. To e sea le 30% mai a lantou o launi maua, a toa e ma le tolu, wa ta ofi le launi e le te tōngia ma e le to e taliaina, e a vea o se tangata whaipalota i le anga i atu le lumanai. O tua inga na afuai le tele o whaam te langa ma reporti, sa tua i ai le ofisa o le komisi o whainga pālota. A maila i le sauli komisi, koe ngā mena ngai ku pētel teisa le safaka. Le lau mai le sa. Le fe malo le susu pawa. Ya le mai mesa. Ya ke le apa pa le si. O me fa pe ma ale fa pe ele mama ya. La ka o le office. Ai lo ma ku le fa ki mo ngal ngo ka ko le haya me fa ki ngal. A fa ma ni o so pula ko ka fa ngal. Ka ka nga haya me. Ya le mai la lo kula so. Ka ya haya me. O le mo la ko fa ma do le si sa tu so fa. Se lo ngala wo umala ko ma do ne wo ko ka ura ki ka fa ngal wo le sa. So dikoli ma fa ta di lo la ko ka fa iso me fa le ko ngola ko fa. O le ngale to le ma ko fa. To le fotu ia whelolo John Stanley, o le komsina o le official komisio whainga pālota. O le whionga sui pāle mia, le whionga ia tu e lupe ma o iau tele, po mulinu ko on semo. O lo te ia leo malanga Sāmoa le phone tanga lo na valu se fulu, o malo au whātasi New Yorka ne vai aso le nei. E lima so le phone tanga whawao malo, ma o malanga whātasi ma le whaoru lungo ma tanga luengo le wā i whafo, le tina ia pestano mea simi, ma le suyo lo fisa siri o le matanga luenga, ia Miriama Pithe Malia Lenga oi. E tasi le vai aso le phone tanga,
ma o le a awai e lo ma le sui o Sāmoa i malo o fantasi, le tō whae a whatu manawa o polu le tolu, Dr. Pa o le leiru teru. O le fontanga e whaatala noa i mata opu tau i winga ma ale ale o le tau, ai po le a foi ni a wale visoa soni mangaru re whaataseia tunu o le laulangi, e mo whai o na tani atuai i a fianga ma ale ale. Sa whaatulumulia le whalitel malo le tau mesina le whaai ungo le vaiason te nei, i le whaamana tuina leo le 5 sanga, talu o na tūtō tasi mai le malo Papua New Guinea, mai pūlenga le malo Ausitalia. I le aso se fulma le ono se te mai le a feiva se lau fitu se fulma le 5. O le wha moe sa tau la moe le lata i le toa se lau tanga tānu o Papua New Guinea o lo alalam pa ma ao pe ngā ruru foi i Sāmoa. Mai o se tasi o wala aulia o le hai komisina o Papua New Guinea o Sakias Tameo na malanga alo ia mai i le wha moe le na ia wha ai loa le telo lu i tau sa whea ngai malamalo Papua New Guinea e na wasa o loto mai pūlenga au se tālia. Peitai e le i wha vai vai eita ngā tānu u le atina ino le atunu. Le o tele ai matati o mwhai o na ausia, ma ua wha tupula i foi malona tamau a inga. Na ia whailoa e tu fo le president o le asosia Papua New Guinea Sāmoa o Morgan Te Kera, le na ia sau noa e te lele sao tangata Sāmoa, i le whaulu whali nā to le tala le lei tu tonu Papua New Guinea, ma e le i whai ngō fie, o ne sidia ma le valu se launga ngana ese te tonu le atunu. Peitai, e le a vea mai tū na wha vai vai ei tangata Sāmoa na malanga atu i Papua, i le telo tausanga o mawai. O le whionga le sui pāri mea i ato e lupe pōmulinuko o ne semo, sa vea masui o le malo na momoli atu e le wha malo ia i lantou sa a wai le sau ninga. A mi se lawai tangata anu, o le malo Papua New Guinea sa a wai i le wha moe. O tala ia mai Sāmoa, wha mria le tua i ngā ruenga o le nei aso, wha soifuia. Talo whalawa e le nei waenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua tu ina mai se lapata inga le whalapo tonga o le Alzheimer's New Zealand i le tūlanga ma tautia o le le sauni o loo ye nei New Zealand i le si tia maununga leo la whai o tangata maua maa fia i le mai whaingata o le dementia. Whaelo mai le whaatun sili o le Alzheimer's New Zealand o Catherine Hall e o atu i le tausanga i lua awhi 50 ua sili atu i le whaarua ina le awha inga o tangata e maua i le maile nei o le dementia i le tonu o New Zealand atoa. O le taimi nei la waia e walu se fulma le tolu awhi le awha i o tangata o lo soi fua ma le nei mai o le dementia mai ua fuafua ina o le asitia le awha inga i le se lau fitu se fulu awhi i do tonu o leisi luas fulu 5 tausanga o luma nai nei. O le nei la pata inga mai le whala mautonga le nei ua whiaunga mai le whala o itele ina mai o le lipoti e tusa o le wha mai le nei le larolangi a toa le World Alzheimer Report 2025 le o lo wha mamafa ina ai le tāua o ngā luenga wha tino i do tonu nuu po le community e ve so ni ai tangata e a fia i le dementia. Whaari ai Hall o le temi nei e se furuma le fitu la whai o por kalame ma au nanga whapea o loo ye nei e lango ina ai tangata ua whai nei le wha mai le nei ai peitai e le o lava le se leni a to fo i male au whai ngā luenga o loo wha atino ina ia au nanga i tu SS o New Zealand. E manatu le tamata i wha tonu e tu sa male tolu se fulu afe le a whai o tangata e mauti noa e matua mana o mia lava ia lea au nanga ona o a fianga o le dementia o lo whea ngai mala tau. O le teimi nei o lo whaataru sa ngai nai e le Alzheimer's New Zealand ia se vai ngā tupe wha au popo mō lātou ngā luenga whai i le tala whaare tau o tu o le tupe ale malo mō le tausanga fau
lua afe luas fulma le ono. Fast food walu I tu lale umi o le te ma le tau fia o ngā luenga le vasenga o fō mai si nia, ai wha pe ai ma fō mai nifo o lo ngā lue I wha le mai o le mā lo, po o le mata ngā luenga o le soifua mā lo ina. Tusa ma le ono afe la whai o fō mai wha pe ma fō mai nifo o lo o fia I lea te na a mata mai le vai wanga o le pō ono pō, mai o le a wha wa wai se I o I le tūnai se furwa le lua, I le vai wanga o le pō o le aso lulu a tae ao, le aso luas fuma le wha o se tema. Ua mafua le te ele nei fo mai, ona ele I maua lava se taun unga mautu o talano anga I le vā male mta ngā luenga, tusa o lātou tu tongi. Whaelo mai a wha ngā solo ai le te ma le tau fia o ngā luenga fo mai, ua iai fuafuanga mo le wha ua wina pea, o au nanga mo le wha asawina le soifua o ngase o lo o tau fia I tonu o whale mai. O le whai unga sui au ai o le sosa iete le nei fo mai, na ioi na ai le valus fulipo persene o sui le whaia leo le te mo aso e lua, pei ona amata mo iai I le pō no pō. Ua whaasila sila mai le malo so whaatasi o le a whaalu se vai ngā tupe whaase lau se hulu 3 miliona tā la whaalele iai whale a onga maala ngā oa whaatino ai a onga I le tonu o le atunuu a toa. O le 5.8 miliona tā la o le a whainga a toa le nei whaase lau se hulu 3 miliona whapea o se vai ngā tupe whau ua whaatatawina mo le lama whaamoe moe. O le pandemia ia Christopher Luxon ma le minsta wa onga o Erica Stanford na o la ua whailoa whaalaua I tele leo fuafuanga I se sauninga I le onga o le Albany Junior High School I le afiafio le sunga fuan nafi. Ta ua ai le minsta o onga o Stanford o le neise leni te tau o na whaonga ina ia onga I le taimi o le tuuanga o le tau mawhana whana whaalele iai o la tau whalea onga ma isi vaenga o loo mana umia a onga te itasi. Ua pa ui fo I se tūlanga o pito maua lalo I le tonu o le 5 tausanga ua mawai tu nei. Le tūlanga tali tonu ina o le tamau ainga o le tunu u e le au fai businessi ai moise I la tau e inivesi a la tau tupe I le tonu o New Zealand. Nei loa le tūlanga I le tonu unga o se suenga fau ua whaalawa I te leina mai e le whale tupe le ASB Bank. O loo manino ai o le toru masina le ana wha uma ia uni na pa uai I le tasi le pasene I le taili tonunga o la tau ia I le ono wha le leia o la tau universi I le tausanga o lumanai wha atu se le iwa pasene le sa iai I leisi kuata o mawai wha alia le ASB Bank o se tūlanga o pito I maua lalo tele lea taru mai le kuata lona tonu o le tausanga I lua afe luas fulu I le taimi a ove vela le wha maa I o le COVID se fulu ma le iwa. Wha alia ai le li ofisa sinia tau le tamau ainga le ASB o Chris Tennant Brown. Tele mafuanga o lea tūlanga wha le tonu au fi ai wha fi tauli tau le tamau ainga I tūlanga wha le vāo malo ai wha pe ai foi mo te tonu lava o New Zealand. Nei e tau foi o le ono masina ua mawai atu nei sai longa o na tele ai whaafi tauli, ona o la whonga te tongi o loa tau whewha tau inga wha le wāo malo. Whape ai maisi mata upu wha loto I whale, e pei o le makieti o mea tau whale. Ua whaalia le li pārmia ia Christopher Luxon o le malo o New Zealand e le au ia Israelu po o Palestina, ai e nau ina ia maua se file mu I le taua ma vevesi ia o lo tūla I mai nei I lea vaenga o le laurangi. O le nei whaaringa Luxon, Natalia ne ai I nisi o whaafesili ala autu stala I le songa fua nafi na fesili ai le pārmia pe langolango ina e le malo New Zealand le whaia o se malo tūma oti mō tangata o Palestina. Ta awai e le pārmia tūma oti lawa I le whaai unga le malo New Zealand I lea mata upu. Ai o le fesili tā ua I le teimi nei pe o le ase whainga o le ama whaiai ona tāo fia I a mawhutianga o whea ngai ma tangata I lea vaenga o le lalulangi
ona o le tau i le vao Israelu ma le Hamas. O le astona ia sau nei le e whai ai le launga alo ia le malo New Zealand i le tonu o le fono tele a malo o whatasi i New York i Amerika. Mai o le minsta le mai whafo ia wawasa mana i Winston Peters o le asau no ai e folasia le tulanga iai ia le malo o New Zealand i le mata upu a tole nei i sa sae tu tonu. E pei ona si le fia o le ua umo na whaai lo mai le malo o Australia ai fa pe fo ile malo Kanata ma le malo o Peritania tele a to ai ma le malo falani o nisi o pa anga ale malo New Zealand e fa pe o le au la to langolangoina le fa avaina leo se malo Palestina i le taimi o la to fo ila unga lo i le tonu o le fono malo o fatasi i New York e pe ona fa nga solo ai i le taimi nei. Se funu mole iwa tau sanga le matua o se tau le lea ua whaia ne iai mo lianga o le whasioti tangata ona o le maliu o se li i na manua i se misa i Otara i le masina na te anei. To lua tangata na manunua ai le misa i Otara i la so mua o Aukuso mai sa tau fia ai mo tonga fitinga i le whale mai. O se teimi muli ane ai na umai le ora o leisi e to tasi o la awaia le o mafuai mo lianga o fasanga ile talavole nei e se furu iwa te usanga le matua failo mai le lita ita ile leo ya to fi lau fa amanuia va elua o le ofisa su le leo i counties manukau o sitaimi o le so e tu la ya ile ta ule lea i lumol fa sinonga fa itu malo i manukau ona o ia mo lianga. E le toi talo sanga mo lona tufinga i le komisina o mata upu tau i tangata malo loli taia, le Retirement Commissioner o loo ye nei, pe a uma i lona taimi i le tufinga i le amatanga o le tausanga a sau. Ua lata nei i le ono tausanga talu ona tule mai i le tufinga le nei le tamaita i ngo i a Jane Wrightson, mai na ia whailo mai e hapea, e le toi talo sanga o ia mo le tufinga, pe a umalon taimi o loo iai nei. O nisi o ngā ruenga te tele sa whaatino e le tamaitai, e au fi ai le toi e lau li liwina lea le tausanga e luafe lufu tolu o le tula fono e pūlea ai i anō fuanga mō tangata ua malo loli taia po o le Retirement Villages Act, ato ai foi malona una ia malosi o le awawina le le tonu a onga o mata upu tau tupe, ai moise o lona whautuaina o le sitia lea i le 4% o sa whanga tangata whai ngā ruenga ai whapea ma kompani o na ngā ruenga mō le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whailo mai ai le nganga whaawetai o le Main Star Peace Nisi ma mata upu tau i tangata whaau ngā o loa o Scott Simpson i le ngā ruenga le nei tamaitai i le tofinga le nei o le komisina o mata upu tau i tangata ua malo loli taia mai ngā ruenga le Retirement Commissioner. E nai tala mai whawhatu New Zealand, o le sitanga maua e wei nei le tau le visa whai ngā ruenga le malo Amerika, wei longa o na whaate i ai le totele o lo whaamoe moe e fia unu whale atu ma whai ngā ruenga ai i le atu nuu. O le asforeile na tenei na saini ai le Palestine o Donald Trump, ia le polo inga le ua si nei i le se lau awheta la Amerika, le tau o le visa whai ngā ruenga le nei, o le H-1B, le e to tele tangata mai e tunu o le lalonangi e au fi ai ma New Zealand, e talo sanga i ai mo a Manoa, e whai ngā ruenga ai to tonu o Amerika. O le visa le nei e whaapitoa mo tangata mai whafo i ai to mai, ma le leilo lato wa oina e fia ngā rulua i to tonu o Amerika, mo le umi e tolu te usanga, ai e whaatasi o na mawhai o na toe whaafou. O le tausa iai mua i le visa whai ngā ruenga le nei a le United States, sa na o le tolu afe 5 se lauta la. Ai o le la o si nei i le se lau afe ta la Amerika, po le se lau fitu se furu afe ta la New Zealand. E whaatapula i le onus furu 5 afe i le tusanga, la whai o tangata e mawhai o na tadia ai lalo o le visa, ai e ai leisi luas fuafe whaopopo mō tangata e mau lunga atu o lātou whaai longa.
E le Pasifika, ua lipo tia mai le whaamalo si aio ngā luenga tau le pui ngā o le saonga le mou, i motu o Niu Kaletonia, a o anga e atu ia atu motu e whaamanatu i le nei vai aso, nisi o mea tāua na tutupu i le lātou tala whaasolo pito. Whailo mai e le komisina maununga o le malo whalani i le tono Niu Caledonia o Shakwa Biland, o ia fuafuanga e au fi ai le whaato o teleina leo tiute a le vesenga o le leo ma le fita a e whaape ai fo i maisi ofisa o ngā luenga tau le saonga le mu i tu SSE Niu Caledonia. Na ia tā ua o ia tā penanga e sa auni ai mo le aso luas fulfa o se tema o le whailunga i nai le aso na amata pu le ai le malo falani i a tu motu nei o Niu Caledonia i le tausanga e tasi walu lima tolu. O aso nei ua whaingoina o le aso o tangata nuu po le Citizenship Day i le tonu o Niu Caledonia. Ai o le manatu o tangata Kanaks i o lo fi nau mo se malo tuto tasi o Niu Caledonia. O le nei aso o se aso whaanonoa mo tangata o lea tunu. I taha longa, i suanga siampini le laulangi i taha longa awheleti i Tokyo i Japani, ua maua ai le ulu i pine a Sāmoa i ia taha longa te tele. O le taule lea o Alex Rose, na ia maua le pine apa me mea i le taha longa o le tongi ina leo le puru sala falafa po le discus, o le mamao le na tongi sa whamawina, e onus furuono te si iwa ono mita, ma na tūlanga tolu ai o ia i le tauwanga. O le nei tau le lea, tolu tau sanga le soifua, na ola e Amerika ai o lona tama o se Sāmoa. O le tau sanga i luafes furulua na ve ai o ia ma tangata anu o Sāmoa, mai sa tau ai mo Sāmoa i ta'longa le Olimpeka i falani i le tau sanga taluai. Ai o le luafe luas furulua, na tūlanga walu ai o ia i sua ngā siampini ale lalolangi i lana ta'alonga le nei o le Tiskas. O lana pine na maua i Tokyo i le whaeunga le vai aso, o se pine mua lea ua ta'uai i le swafa o Sāmoa i ta'alonga nei ale lalolangi. Mai o se li Pasifika mua fo i lea ua whaamawina le maua o sana pine i sua ngā siampini nei o ta'alonga awheleti ale lalolangi. I le kopi o le ua taunu i au ki lani le Wallabies a Australia sa auni ai mo le ta'alonga mua ma le olopeleki mo le ipu le Bledisloe Cup i le nei fo i tau sanga. O le whaia ina leanga o le olopeleki le Springboks i le vai aso taluai e pei ua vea ma whaamaru si au i le au le nei le Wallabies i ana tāpenanga. Ai pei ona si le fia o lea ua luas futolu tau sanga ta lua na Maui New Zealand le Bledisloe Cup lea e tau wā i ai au e lua. O le tūla e lima i le fiafio le astonai le taimi amata o le ta'alonga le nei le malai le Eden Park i le astonai asau nei luas fulmole fitu o se tema. Ia, o telefon nā mo le nei tūla. Malova tai le whaafonga mai, ia te whaafonga le tūla e fulma le lua i tātou telefon ma tala mai Sāmoa. Lua sulfa minute, o te enei le tūla e iwa. Ia o le whaatatianga le tātou pukalame le nita, ia o le tātou pukalame le soifua malolo ina le tūla e sifulu. Ia tātou Sāmoa ma tātou o lo whanau le tātou ritio. O lo tātou maua whamtalanga tau soifua malolo ina ma iau nanga ese. Ia wa le talamoni lava tasi e o le unanga whasoifua maloloina e tele ia au unanga ese a tele atangatu wano to mai e ia fo mai mata, fo mai ni, fo mai o le otalinga o le ngungu, o le suka ese mato mai ese o tangatu ia lewa wai mea talita noa mwhaaso atu ia tatou maua whaamitalanga ia ne whaino tatou whiriwhiringa e u te lo foi e ise whiriwhiringa na e whaia na sui o na o lo whaalongonongo so i porkarami ia soifua maloloina pesa o to Lewa te le mai lava le amatanga taimina te wharonglongo le pokalame lea. Ia, amata mai a ona usta i vaenga lantu ina atu. Ia, mise lala le whatau ino le mele le to anga inu le vai. Ia, sao le le ia. Anga inu le vai, ia, sasani soifua malolo ina.
Moni. Ele isi tasi o tama na o sia I lona mauta. Ia. Te la tula la failanti o le taio. Ala na tau mafutanga la fai. O le toast. E fa pata le avoka. O wape. Le ngol tama le fa longonongo tua tau longonongo. So iwa mana no ina. Iyo. O le mana le tau ngofi le avoka le taimine. Ia. Pio le si le fili o le tau mwhai o tātou tau mawhamea I pāle. O le tau mtaha. Sa. Ia. O le tau o le tamatore le taimine I e luas furulima tāla kilo. Ia, o le tau o le kukama na e tolu tāla, whātāla kukama. I New Zealand. Ia, o le avokala ne mana I le taimine ne. Ia, o le whaipula na fua tele na si ilu. O Sāmoa, te rolo tama I pepa tamato wa pele na e maua ia so ia le lima tāla, ma tolu tāla. Ia, luas furuma lufu lima tāla e te maua. Ola. Ia, taunga tā, ia e te whautua ina fo iana, ia inga o lo tele o lato ele. Ia, totoa I tua whale ia le. Ia na I la au na soani mo soifua maloloina. Wa o le pia na mai whamina tō soifua maloloina ma soifua whasaenis. O fua o la au, o lau o la au, o a o la au ea o ngā tele mo le tino o le tangata. Ai, o ano manufasi pe a tele le tau mawha o le tangata. O nana le ma I lo tangata. Tele ano manufasi le alu tono le tino. Ai a tele al tamana o le apu, o le mori, o le pea, o le tamato, kukama, ka pisi, avoka, so ani le ia tino tangata ia fua la au lau la au ma au la au na mana ia ia ole na e wana e tele atu o fale o masani no tamia tu le fale le sa fa mo tu foi le sa fai lo tonga la au ia ole o te ia la pe o sui e mera fai ra ngala ia pe talo fai te man tu asi o se lan tonga la o ina le sa fai mo fale le ele tongo titu na sa fai ole na tala no menil tai o tatu telefo le ngasi o dementia. Ole vaenga le ne wa tatu loa e mawena I tangata pe mata foi na matu ole ngalo foi le o me wa o tau. E no foi tau le tasi o tala stasio li fo ma yo ta ole. Ole vaenga e fe so ani I nei tangata o lo wa mata na mawe. Ole toi fai tau o tala tu waisa la to foi tau ya so ai. E toi so ani ona to ma fo. Ia fua la I ta u maftanga. Te lo pose dimension me le po le te lo ele o mawita ua me foi le o le malulu o le aso. O la we o le lauta vale wa mana. Ale ta tia lo jacket ma fana I le ofisa. O le me o te fisilia ia o te ofo le o la te mali. Ale te le lo le I le jacket. O le na ofo ma taia. Ale ne wa sai le o le ese ki o ya mo ta va la to ya te le la pe au fia ina lo me le pe wala si me te me do ina pe o mo lo ta lu e ya va la una sa te mina tal no ma la tu ma ya lu ta va na to sa le va tu de check marki tu va ele se ngalo la o ni mia va na Tele me la ma fa Tele me la ma fa le la lu fai tu mana ma to ngalo. Ia sa ola. La le ngalo ia le ngalo si me la ngalo ta to ofisa. Al me fa tol malu lu le so fa tol tu malu lu al net fa lu ina lo mitia fu. I fa fo o va tu vape. Ale te fa sanga ile wo lo palo ofisa mai. Ya no ne pe sanga to la vili mai al tu so o yeso. Ya o le si me na tu puede si fil ta to. O meu tangal tio ta vale la passi solo I bisi lo fa ngalo ga po se te lo tira na I pe ala pa o meu te fo ai o le pa o le ki ta vale tangal o le fo tu lo ala o le na ma lo fa ngalo ga le ai mo te le ala tangal ki o le sa ta po fa pele ki na lo le al me lo su yo te le ai te lo na ta mo next to su for next to ki ta vale pe ala sta mo te a fatonu le iva taia o le nei o le asolua e te ino la fua e masani fui ona umoa I le fale le mele va pia ne o la umana fai ia le wa vatu le toast I runga lau ia na o le pakara I tono le o pusaisa ia na o lo tatala le pusaisa na tatala le pusaisa tu I lo mata pula le mena la tu sai lai mata me le pata ala foi tata mata tu ngalo ya ta itali mena tala tu ema la no ti ro to ti le ta tu mo wai foi ba ngwa pe
Ia, e sa o e. Mena o le tele o mea la mafa le mawau fau. Ia. Ia, e o le tālanga le pusa, e sa o le lopo le almea le o le lopo fia le pata. Ia, e le nei, alo fatele atu le tato turu. Ia, la vai foi nei fa vifianga. Ia, foi me tato fa so nei isi tala ia o le nei futai au. Mana ia. Tō whaatu tātu pese nā o le ua i tātu wala au leo tōng whai mai. Tā lo whala au. Mā lor sei fua. Tā lo wha. Ia, le ai. Leo tu tong fai men walau. Talo fal walau. Malo se fua. Yo la wa ko. Malo se fua ngia. No mo vai na sunga de dia wa. Talo lava le on sai, manu se fua. O sa de ngo fo lu wa de lu se. Dia no lu sa fa mai do ngo fo nga ya. Wa di se fa ku sai o lo. Ha tai lava ngia malo se fua le. Okay, pula con el camo como fue un lo bueno bueno cargo a más fue de yo y cawale fue yo y a más fue de mucha la. Pero se lo bueno fue que con acá más aquí tu sa tato. Pero sa ore de la una fue más fue idea ya como de que lo hay mana fa nga fa pe a lo fa yo fa pe po filme na mon ya o de que yo la. Pa ya con news de on dung ai ka maki dei lo wa ku le mea mo no ku poema ka se o que o foi fare que quere o ele po mo sole po le al pe ya le la pe pa mo le di foi la po esa o le ya po le ale ka vaya con ni solo vivo no lo sepa ni so que ya con dole de mano no se me ka una de fa de o ile ka ngai ni ko wa nga me que lo ale ku poema. Pero la comuna catale quieren a un mau que le jamás. Ma ko de na ko la ko relation o de ma America ya. Ma ko de na ngom fa ko fa de ko de ma America pe sa la milion ya ko wa. Mo la. I voi con la comuna y de va a America la pe sai.
Le la le ole me la le e ole fa su kata ya Amerika ho le ngai wa la ko re ngo fa ku fa na ve ia le ana ole me ko voi ku voi mas so ko ai pange mai sa la e lu so me oi ko no ta prank umala u ha ma so mo so ki umanga pingi umai sa la ko ko i ran po pe ngo po pingi na wa kene nga yoki ai ko ora si vai nga la le ngo fo ngi I kata le la ka supa ya isa la e do le ana me sa le kala ku fo ke ngo la ngo anga fa fo I ka kai hot si ka vi u le va umar ka wa ana me la yengi so le ko fa ya ku so le al pa nga me ke ma ke lo va yo ngai ka ka na ukele wala wora na ti wa ma wa nga pa nga pe wanga sa ngo hoide lo fo ono mo ya yo le nga ki ke lo fa ngo ko lo fa so mai le mena ngo fa ngo ko fa pe me ka sing sa ka ya ori fo foi nga le ko no fo la sa ai o ki ko ki no me fa man mo lo ku nga le nga I no la vea o fo laulo sa a ve tua ia sa donga ni mi fa mo ngota ali go ko nga yu ko de ma ko mo a de o I no me o papea o te malu I a o erungia ia poka aka la mo runge ka no me ja o de ka ko ko le fa ko nga ja mo le na fa pe ko ni ka ka ti wa me fa mo ko le mo ko mo ai ma ko fu ai o ma ko ka si ai fa mo ko wa ai fa me ku yo ko ma no fa mo ko ma lo wa fa ta o lo le ni ki a ko lo ko mo Balong nene ko ko fa ma ko ai Unia o tau lau ta. Yo ora ma ka me ko ko. Ya lo metere atu fa. Ora ma tu dia. Ya ma tu. Sa wa u pora woni e pise par meno Sāmoa. Wa lau ta. Opa tonu ala utali. Sto inaurungia. Ya tatal no ala nei talo. Ia. Ma nei foi le bo mimita le presidente o malo o Botswana. Ina o malo la to wa feleti le 4x4 face la u mita fatamilu. Ja, fa pel taimo moale o malo I se no Afrika, continent Afrika. Ia. Ile molinga fu ale o 4x4, fa tanga tamo, fa se la o mita tamo el tanga totas. Le la u fa se la il plestene. Ole a fa ya la so malo lo Botswana. Ia. Ile so fu ala se lu fruiva o setembro. La so fu va ole. Ia. A lu mona ila tu totas. Va ila mo fie ole tu no. Fatawi. Ole, wano mata tu. Ia, wa pe o tu afele tu nga ia o tu miringa fu. O te tultulia. Oh, yeah. 4x1 ma le 4x4. So le. O te le lo America le na fatini. Pena fo ile pena ona iloa o la ta mo o la tuli mai le Botswana ma le. Pia o te lo po ngale te lisi tunu. America. Le Afrika. Afrika saute. Ise me tai mo mai ato e lima ia ta litini. Ja, sa ola. Ja, o fitau ia la le ia na la man malo ina ia Botswana le 4x4 na. Tautia. Ia pe o vaenga fa pe o me o talonga a ona si tiel tu langa se tunu. Mo. Ia vai le pa so malolo. Ia fo vola la utenia kana tani tatal no na. Ia. A ona te usion pini le po la langi pe le sion pini ala le watulu. Ia. Pe atulu. Ole mo toi mo lunga na fa ia la uteni. Uta tau le malo kana. Ia. Ona lava se tupe ave so soni la kopia kana ta. Ah. Mas ila una iteni. Eu fui lá estamba Sāmoa na Alex Rose. Ma tau na sili le malo Sāmoa e tau na isana tupe mo.
Ia o sia li nei e mawhai le leina tau wā mo a le atunu Amerika. Ia lo whitwhili a ia sau tau wā mo Sāmoa. Ia o le Pasifika mua le ua maua sana pine ni ta alonga a whileti a lalulang. Pine siliva. Alona winga. Wa le ua tolu on tau sanga. Ia o le lumanai le Olimpika. Ia a wha wau pelo na maa si ma le leo lana tau. Ia e lo pe sili atu This time you are silly mama atu I ruma ia. Tua maa nei al tau whaisi nei alo le tātou tino. Sunga ia Alex Rose wa tolu ona tau sanga. E tala vau. Tala vau. Maa nei rana tau mwhai. Maa nei tau mwhai. Ia pe yoni sina o tala o lo lunga mai ta alonga nei teimi e ifso o tanga ma tātou Sāmoa. Pe o la hua tau nufu au kilani le au le Wallabies. Ta mo suali imal vaya. Ia. Ole e se ta u ole mele ole sau ole alu tangata le ta alo I se o te mana tu ole teimi na sau sani piore ni usila. A eva ai le malai le tumu ole malai le lo Canterbury wana sau mai tu lona lo ta alo a Canterbury. E le tangata na to so mai tangata to pe fol teimi na lo ari ta alo le mona. E vele si tie lungo tangata lango le mona ma tangata mata. E pe foi la le alu suali I le Wallabies. To so to I mata mata. To so de mela mata mata. Alu no winga e ia alu na sao ta ua e o le tangata pe tangata le alu se au. Ia me foi le fai un vai aso. Te le ropo ini sa mo wasui au au. Tai so te o ta au tu Australia to. Ia, sa Usa le pisa nei lo pele ki fai un vai aso pe. Si pia o la ulu I Australia. Te au suari. Talo suari ai le ai. Tato o New Zealand. Ana ia. Ia te roe. Te lo talonga le sa watu nafi. Ia. O le talonga tato manu Sāmoa na uman whaelo atu ia le aso ma le taimi. Ia o le tai au la side a folvalu. Talo I Majili. Ia o le talonga na iloa. Pe alu tato au lunga pe le ai. Ele o mautino pe sa o le sky. Ia, na fiu foi su el tai ola sal ta long. Ia. Ai mole sil fia ale sau sky. Ola fa ia ta long. Ai le fa pe ale sau sky na le fa ile wana mo for the stand Australia, stand sport Australia. Ia. Mai si ala ta ai le sau sky tai ola sa. Ia la vai foi stato pese. To is for 20 minuti na ta no sfulu ta tu al si fongo le mo ta lo fa.
Fue le tatou walau le wa tau fai mai. Ia, fatalo fatu ni walau. Alo lava le sai. Ma lo se fua sasi ma se fua vesi. Ui, ma lo se fua vesi. Tai lava. Ma la ia fo ia news le tai au e fatupu manatu fo ima tala no ai fo i tulanga pe ona ile news a. Tai. Si tala no ai tulanga le dementia. E se fo maloloina leua le tulanga le wa vai tu o fatu tele e lava le melia o le Lucio ma fo fina o le memories o tanga te ma fo mai le fai ai ia wa pe o le tulanga le tava i Sāmoa e tinga na matutua nei to ina nei lo matutua ia e o to ina le fale fo ile le fale fono e fai la to afa e sa fo fa ia ma fili le afa la e alo ia manga yo ele ma fau to ina ia sa fo faila na vele la na uf le tonga ufi po le tonga fai me fa pena e nga lulu ia lo matutua pe le lau fala nga lue ma le pai fa mama il e tele nga vinga sa nga lulu e sa ia tu nang le fa pe o le Lucio memories o tanga matutua ia alo va ia tu fa tele mai ai o fitanga tele tai belanta o e fo potasi ele tai o tu langa tona Lucile ai o su engol makala su e ia mo i sa ma fua mai le fai ai se tu lo tu sai e tau on o va ai fo ilai o pefinga pe se me te popole fo ia mo tiri tu langa le ia ile se fua malolo ia tata to fetunu le te va ai ni tanga matutua ia ale loloa e makua serious lava awa afesile tu ele lo ale ngoa le lo le me no fo ai le lo po fe ali ai ia ale lo la tu inga tanga te fa pia ia e matua le lo po o ise ma wa to mali liu tu sol tu ole wrestler nga tu langa le o le dementia ile fa le tonu ale wa va ai mo tang se sui e ia foi ia to fitsi me fa na fa ai sa mo fa la vale na fa ngai yoi ia fa ai se tu lo peta to sa mo to lo to ina mo ma tu fa to mino le po pe amalolo ale fa to sta ia fa to mino a termine nei ma to nei ia e ola ai nga senga venga no fa si lo ma tu le fa le ale o TV ia no fo ele ale tafa ele aveni e pese no ngale lotu e ale silo matua te me le fale so me to va vai tato faini a wala fa e soani fa ngai yo ye tato ma fa si tulo ele awa aki kilo TV ngaki kilo TV ke lo le okalango mal TV o sia ingala ki me le tio e fa fonga mai ai le tio mtatan ia se me foi ngale me fainga interactive ai le ma fa o tanga ta se tulo e te tala no mai ai me sana i tato matu faima ave pe me le fai pokala me isi community e ia pokala me mo tanta matu e ave ai fa ma futai pe lua pe tolu vai aso fa asi ai ia mawal sota inga matu le mai si tanga ia e ole simia ia maua tina po tama matua po fa na foi ma e fa na o mau tulanga le alofa ma le mafana ai lo me foi lo te sili mai se so mai le kwa mo foi mai fa po me ga mo e te oi wa sau ia le mai oi wa sau fe sa ai e fa ku ngo pe wa lu le ta mai e lo makua fa mo foi na fe sili mai le fa ko fe sili mai ko sai o fa ilonga na e te lo ai le wa maua ia wa matana na maua ia tina po tama dementia e ia fo la tong fitinga va ai fo mai o le fo ia fa le mai tang sama tutua lo te fa ia po kalame mona eta to matua ia pe so soanya tuna ke o maua se o rua a la wa ia le so soanya maua mpenga ave ia ai ole sala ia e sala elu o fa pe lo wa sa ole tali el kako pale mia le wa ave wa le tu I ule ku so la ngakali so ngale muai wa ole va isala elu matunu we e afenyeli faia si onga e va ai matanga po fieku wai pe au I pe au ia le wa malta ko tale ta palmia ia le wa kulonga kong fa mai pawalanga ia manatu ia
saunga le mu ma ia uma le tau ia sanga ole isi wai au tinga lo kale ka palimia ai sa fitai au ia le tali palimia i Sāmoa la fionga ia la au la o tau sa o al me tu wai ia inga fo ka te sianga uma ia te awaia na uma ia le tali al palimia Sāmoa ta tu te tui ia isa la e luleanga o ia o le tua le fa vai ma ia kaka konga fa ke sianga ia pe ole ai talo ia manguia ia le pa ia la finga le ke anga ongo afe ia forma ia forma nifo ia forma nifo forma isinia ia o ia ronga winga afa pe o ia te tawalumanga ia talosia ia manguia ia awale sai forma lo inga tato awa ale manguia longa winga ko ke effort makolo ai lava ia finga o appointment ma meo o ngā luenga forma ia ai tātou tam o le fa le kongu soi forma lo ingo kelo kanga e pa wale me fai tātou ia o le tausa soi forma lo ino tangata ia ia awane io i tūlanga o ngā onga whapia awa o le o fa le tonu ia tautua forma o ngā mea kaukopi ia mangia le aso ta sai fua Piolo ia ini usila nei si nganga sel palimio Sāmoa piona wat foi tātou telefou ia tātou manatua foi taita ia pia upoltusi manatua o ia le pule ia o matua o la ia le pule o whawhiangainga ia o minista o palimia o tupu prestene o whai pule taita i o tunu taita i o tunu pe foi ia pule a onga mai tātou alu no mela le healthline tātou no le teva fo mai te ua whaina o te tautino a uia e se leo ngā no mela le te au tastemio la iti le mawhana ia o si termina le malulu o le po ia da vili e leo no mela le ai e te vai whaatonu mai ai le fo mai le telefoni le me fai e tau le ofu e o mane a na fai ia ele ia vea ta mai ti fale mai o termina po le lua le vavea ia o no mela le ovalu se lau ono tasi ono to uila o telefoni po ai ale ainga e mo vili mo monu melana ia na tala no o so stai mi lufu fai tu la o tangata i tala no mai o tangata i to mai fai to tau so fo malo a do se nurse se doctor la tala no mai a oi ia e lo po le o tala no mai nai te le alu e vai le after hour a le la fo ai i le fa to nunga mai fa mtala ngala fai mai telefoni mo ta ora na ia ma lo la mo le ta e se ta wo le si va nga e pe moni e fa suaves me vão le repeat total ta la auto e fai e la o fa per sta e le sta male postinale o man fa metala e to fa metala mo ai te lo e so ni e fai ai lo se fa pena lo ai nga pena ya tal no ya wo le tato pero so no nga fo to na umat o le ita e o no la wo ile mela o tupu e vai po la tato nga nga tau fa so ni ana ya o le si tu fo le nei o tato ai nga e te le te me pisi nga luenga ya e man na ia fa tanga ma fa no so te me te alu vai il tama tu portina matua ya no fo na o ia Paftai o la ki mai lan le ti o ba longo fa fonga me tato tu ya fa mau e asi ai me se alfa nau ave fa nau fa filo ai molto ina malo tu na ya ono o tato taimi foi le la tarsi fulu ya o le o so tato vala au ya fa malu tato vala au le tam fai mai ja ono o la taimi o tato programe moni mai programe la tato mafuta pe si pa ile tu lai lua le fia na nei ia e manuia lava fuafanga o toi le tai au. Fa
Talofa lava malor soifua maua Sāmoa e umomwhaio na whaafonga mai le nei tae au. Fia lava i toi whaatalofa atu. Ia ila tolo mafuta mai le tauto masani al siu fonga o le lau mua. Ia pole Sāmoa Capital Radio talofa lava. Whaafutai le atua ona o lona anga le leia i tātou. I taimi uma, ia so umolo tātou o langa malo o tau soifua. Whaio na tātou toi whetapa i lunga o pia wole ea. Ile nei fo i tae au. Malo lava le soifua. Ai o le tātou po kalaima le soifua malo loina i le nei tae au. O le au tau whaafonga i le mata upo. Ini whaatinonga mani ngā yoinga ese a le soifua malo loina. O lo ngā lua i fo i la tau e whaititia tau fia ia mapuipui e le pepesi o ni siama po ni whaamai. Ia e mai se lava i neiva i tau o whaamai e pei o le fulu. O ni whaafitau le mawhaio na a fia umai i tātou o malava. O tātou malo i le nei aso, ia o tamaita ia Krasha i o Kobe, ma en miti o le waka atawhanga, se i whaamanino mo i tātou, ni whautoanga tāla whea ngai, mo ia fo i ma tā upu. Ia tālofa, welcome Krasha and Anne. Talofa lava, my name is Anne Miti. I'm a registered nurse here at Waka Atawhanga Pacific Nursing Service. Talofa lava, my name is Garcia Yagabi. I'm also one of the registered nurses here at Waka Atawhanga Pacific Nursing Service. Thank you so much for having us today and giving us the time and space to share some information with Sokalina. Right. Thank you. A pleasure to host you today. Right. So to start with, can you explain what infection control means in the context of our community? Because I understand that's what you'll be talking about today. Yeah. Cool. So infection control is about the practices we take to prevent the spread of germs from person to person. It's not just a hospital thing. It also applies in homes, churches, schools, workplaces, and community gatherings too. So it includes things like hand hygiene, washing or using hand sanitizer, respiratory hygiene, covering coughs and sneezes, cleaning and protecting shared spaces, staying home when sick to protect others, and vaccinations to build community protection. Okay, lele whaafitai. Ia atono o vainga pēla wan whailo atu mo le mamalo lau whaafonga tātou malo ia wa whaatasi mai le nei tae au. Ia o ila ua ia mai le Waka Atawhanga. Ia pia no tau whaafonga ia o ni tamaita i tau si soifua lo ngā lua i lea unanga. Po ni tau soifua whaapitoa fo i si lea tu ni sto mai o lo o whaanga wa aina i ila ua. Maolo o ngā lulua i nei tono lea fo i au unanga e le fo i lau tau whaafonga. Pela on ta upule sa whailo mai e tatanoa nei tae au. O le puipuinga leo o tangata po o le o se ngai yoinga fo ia le soifua malolo ina o lo utau mawhai. Ina ia puipui matau fiele pepesi o wha mai nei pipise pei fo ilau le fulua nei nei vai tau. Tono o le vaenga lea ta ua tele mo tātou bea na whai atu. E le ima se seo tātou e le mawhai ona aafia ia afia u mai lava i tātou. Mai e tā ua la le vaenga lea oni whaatinonga ma ngā yoinga ese lo mawhai ona lātou whaatinoina e whaititia ma tāwhia ma puipui ele pepesi o ni siama po ni whaamai pe fo ilau nei vai tau le fulu ia lea lau na la tā ua le taimile nei whaamatā langa o le vaenga
whaatinonga ia le whaapena o te tono whalemai, ai e a fia fo i te tono, e ka le sia i mea o lo o tumutumu ai o tātou tangata, e le ngata fo i lea, ia o tau singa masani lava i o le o nainga i o inga whaingofia i o fulu mao lima, ia a tale, ia pupune le ngutu, ia matulanga whaapena e pui pui ai tātou, ia ai e le ngata fo i lea, o tātou ainga, mai se fo i o ainga lo iena i tātou tangata mātua, ia whapea fo i nei whāna witi, pe o vaenga tā uala i o le whapula ngā tili o vaenga i e taltanua i nei tau si soifua, ile nei fo i vaenga o le tai au. What are some of the most common infections you see spreading in the community? So the most common would be the flu, COVID, and RSV. But I'll be focusing on the flu today. Yeah. So the flu, it spreads easily through droplets when someone coughs, sneezes, or even talks. It can also spread by touching surfaces that have viruses on them, and then touching your face. Our homes can also be colder and less ventilated, which helps the flu germs stay in the air. Another reason is that our immune systems can be weaker in winter, so it's easier to catch the flu and harder for our bodies to fight it off. So this is why we see families in the community being affected by the flu during the colder months. Right, thank you. Ia, e pe ol whaafsili le sa tu inatu, po anisi o siama ta tele im whiona ulu whale le i tātou tino o tangata, ia mamata iona o na tātou mamai, leo lo o mawhaiona pepesi solo i tangata i nei vai tau, ia o le whaamatala ina pe o la a whaamamafa o pe o siama po vairusi e tele ina pepesi, e le fulu, ia o le COVID-19, ma le sila vaenga leo le RSV, ia a tonu se i o 12 whaamatalango na sili le pola le mea, ai o lea e whaamamafa le talanoanga i le so i le fulu, a po le vairusi, ia po le siama fo i o le fulu, ia le mafuana pesi atona o le tale, po le mafatua, ia po le taimi fo i talanoa ai, wa talanoa loa, ia ua mawhai ona pasi atu pe pesi atu lea fo i toi ngā siama po le vairusi, o isi vaenga pe o lou tango se ito lou fo ilunga po oni more surfaces ia whaataitai tango atu le lau pe sa pi e le stangata o le a fiele ia fo siama virusi po lo pi e fo le virusi ia na whaingo fiele ona a fie fo i oe po au ia e tango i o fōlinga ia whaingo fiona pesi atu ai ia siama po virusi ia e le ngata i leo tātou whale wai le ta amilo ale e ai tono le whale matulanga whapena ia whaingo fiana pepesi ai le siama ia ma virusi. O tātou tino fo e whaaso solo lava ina le lava le malosi po le immune system le pe ona tā ua. Whainga tā i ona tātou ona te e atu e o tātou tino. Ia po vahenga whaapito lava o tātou tino ia e whitau ima. Pe tau whai te e atu virusi, ia pe ua vai fo ia vaenga, ia ona whai ngofia leo nā fia tātou, ia fo i vaenga o siama, po virusi, lea e māsani ona pepesi, e nei fo i vai tau. I guess the flu tends to come around each year. How common is it in our community, and what impact does it have? So the flu tends to come around every year, and it is common in our community during the winter months. Each flu season, many families are affected with children, elders, and people with long-term health conditions, often feeling the impact the most. The flu can quickly spread through homes, school, churches, and workplaces, leading to people missing out on school or work, and sometimes needing hospital care. For our Pacific community, this means that the flu not only affects health, but also family life and cultural gatherings, which are such an important part of who we are. Thank you. Right, thank you. Ia pe o le si vaenga lea, ona pe o le au tato masani ai sa wal fulu i pe o taimi nei o le tausanga. Ia a le fo i fesilingia pea.
o wale ale tu langa ta atele o loo iai, e o a fo ine a fianga o lo au mai e mo tātou tangata, pe on sila fia, ele o se taimu mone o tala no inem ta apu e mai se lava le fulu, le wha amana tu pia tātou a inga matangata ina ia whai tātou tui pui pui, pe o tō langa i maasani o na iai, ia ai, o le fo ilau wha amana tu mai e na i ta mai ta i tau soifua le tāua ia vaenga, e pe o le fulu lea e tele la maina tausanga lea e a fia i tele tātou i taimi nei ia o lo a fia ia tele na fia i whana witi, ta maiti o na i o tātou tangata mātutua ai meise foi o tangata e ia a fianga tō mau po ngase ia o a fianga tō mau ia ele ngata a fia i tonu o ainga e mama i e tono ainga ia pia fo ipo a whaatsinga ia i mai se tangata e ula vai nau o le mai ia ma whaata o toli ai ia ma tonga fiti ai ona o pia o la vai nau ngaonga ili nei fo i fulu o mai i tātou i taimi nei tau sang ta itasi ia to tele fo ia misi ai le ngā luenga ia misi ai whaatasinga e maasani ai ia mai se lava la pe o ngā luenga ia tā ua ia o tau singa o ainga o lo wha moe ia vaenga ia o tele fo ina tutupo i vaenga o no wha singa te tele tau te awai ai ia ma afia mai ai ia vaenga. Now, what types of interventions are in place to help reduce the spread of infections like the flu? To help reduce the spread of infections like the flu, there are several important interventions in place. The most effective is the flu vaccine, which is offered every year and is especially encouraged for children, older people, and those with health conditions. In our community, good hand hygiene practices are also promoted. Washing hands regularly, covering coughs and sneezes, staying home when sick to protect others. Cleaning shared spaces also makes a big difference too. Health services also play a big role by running health promotion, outreach clinics and education programs to make it easier for families to access vaccinations and understand how to keep their loved ones safe. Altogether, these measures work together to protect not just individuals but the whole community. Ia, o isi vaenga tā wana, o wai e whai fo ila o le a fio tātou, ia a fo ila i tō a inga ngā io inga mawhowhanga e mawhai o na po o taiala fo i mala sanga, lo o iai e mawhai ana fsosani e whai titi ai le pepesi po le sosolo fo i o ia sia mai pei o le fulu, ia whata ita inga maasani lawa maasani ona tātou whaalongolongo ai, ia o le whai leo le toi pui pui, pei lawa ona whai loa mumu atu. Whai o le toi pui pui, ia waenga nai ese le tā ua, ia mona i whanau iti, mai se fo ina ia tātou tangata mātutua, ia ma tātou umalawa e mai se fo i, ia le pei lawa ona whai loso o atu le tātou le tio, ia lawa i lātou o lo o mawhai o nanga waai le toi, e le ai se tau po se tutongi, ina ia whao ngā vanua ia e pei o vaenga masani lava na e mwhai o na tātou whaamanatu pia, le fu utoi whaamanatu mai e nei tau soifua nei tae o le si vaenga tāua, o ngai o inga masani lava leo le fulu whaamamālima, o le toangai whaamamālima ia ma fufulu, wa o vaenga o mai e au fia i tutono le puipuinga o tātou, e le ngata i lea ia a tale, ia lea o nei tamaita wa ia taimi fo i o le COVID na on toi wha upopo atu ia tale pe ia tale fo i le ngaunga o le lima tātou ina ia awane i tau mawhai e tā au fia tu le pipisi o le siama ia po o le vai rusi fo i o le wai e tātou a le tau te mafu tātou i stangata ia ma pipisi atu ia i pe a tātou whetalei ia ai o le fautuanga loa mai ia e le leifo i le tale mapupuni le fonga ia tau mawhai e whaamama uma mea e tāua i tōna mo le whale o le ainga ia i fo inisi fōwhanga i lātou lo utong whaila vai whaalau i loa ina ia mawhai ai ona tau sisia le leile pui ngau tātou mai ia fo i vaenga pēa o ina pipisi.
Can you talk about the importance of simple measures such as, no, I think you've already mentioned that. How does vaccination play a role in infection control? Oh, thank you for that question, Stephanie. That's a very good point. So a simple word that I can explain is one is build immunity. So vaccinations play an important role of infection control because it protects individuals from serious illnesses and also reduce the spread of diseases in the community. But also by training the immune system to recognize and fight germs, vaccinations lowers the chance of infections and makes symptoms milder of illness does occur. It's also when many people are vaccinated, it helps community develop, which help protect the vulnerable groups who cannot be vaccinated, such as newborn or people with weak immune system. In this way, vaccination not only prevents outbreaks but can also lead to control and eliminating of certain diseases. Right. Whaftai. Ia, le se vaenga o le ale tāua po le tiu te tāua o le tui pui pui e tāu fiel pepesi o siama o le anwhailo atu o le si vaenga tāua le pui pui e tātou o le tui o le vaenga tāua lava leo le tui o le fulu. Ia po le tui pui pui. Ia au le fesili la o le ale tiu te tāua o le tui pui pui e tāu fiel pepesi o siama. Ia wai lava tātou e le fie fai le tui. Ia o le loto faitalia lava na o tangata. Ai o le vaenga la lea e tāua. E te tauna no fasile fie ai. So sai fai le tui o le fa pe build le immunity. E fa malosi ai ia vaenga i e te tono le tino o le tangata. E tau pe te e atu wai i si ama e oso fa i ai le tino o le tangata. Poi o le vaenga tono lava na leo lei o na whaatino le vaenga leo le tui pui pui wha malo si a tili ei o tātou tino i vaenga o lo mawhai o na tau. Ia pe o le upale e masa na whaongaso o tātou o le fita tau o tātou tino o le tau atua i le fili po o vairusi ma siama ia e o sa whai e o tātou tino. Ia pe o le anganga tonu le nā ma le tāua le nā o le whai o le tui pui pui. Ia o le isi vaenga i whai titi ai fo ia whaamai ia fo ia fia i tātou, ia pe ona tā ua te ea tuai i siama ma mai rusia, ma lisi vaenga tāua, o le toa tele o tātou o tangata mwhena whai tui pui pui, e whai ngō fia i fo i ona pui pui a mai tangata i tātou te mafuta whaatasi, o i lātou e le mawhai ona pe whainga tā fo i ona whaini tui pui pui, a toa tele lava le fo i lava le tātou te whaalongo ai ma sani ona whaamalama i taimi ua, tele taimi o mwhai on tātou tano ne vaeng, a toa tele tātou e tangata e mwhai ona whai tui pui pui, i o le pui pui nga fo ina o le community po o le mafutanga o tangata toa tele i se meo lo tātou no whai, pe a o ina te i ua pepesi wha fo se i a to inga wha mai nei, a me se fo i pole fulu, i a lai pui pui a tātou ona i toa tele tātou ua mawhai o na whai tui pui pui. Ia pe o isi vaenga tāua nā o lea sa whaatala no mai tātou mālon nei tai au. So what support or resources are available for families and individuals to help keep their homes and communities safer from infections? Thank you. That's another good point. So one of the best resources to help families and their families from infections that start within themselves. So if you're a parent, auntie, uncle, or grandparent that's staying with your family, there are some things that you could do to help with preventing the spread of infections. So like practice hand hygiene, washing your hand or gel your hand before and or after touching things. It's simple but essential to keep ourselves safe, family safe, and our community safe. Also wear masks when you're outside in public or in large gatherings, especially if you're not well. Most of the people only wear masks because it was only applied for COVID, but I think it's very crucial to wear a mask when you're sick because it is important. You're not only protecting yourself, but you're also protecting your family, your kids, your community, our vulnerable elderly who has got many health issues and also need to be protected. And with the environment as well, it's very crucial, with the surroundings, changing towels and wash them regularly, change pillowcases because how the virus
can spread through droplets. So it is really easy for the viral infection to spread around the household. Sharing things between your family with someone who's sick and using the same towels, or wipe your hand with the same with someone else who's sick as well. Yeah. So and that's how sometimes infections could spread through the household, and also through droplets, which you know how like with someone with low immune system, their body can react very quickly. Also, isolation when sick, it's very important to isolate yourself and try not to get out to social gatherings. You could put yourself and others at risk of infections as well. How often should we wash our pillows and pillowcases and sheets? Can you? Regularly, it would be best practice if it would be washed regularly, as an everyday, every year. Every week? Yeah. I get that some families that may not be able to have them washed every day, but just changing, regularly and then wash them. It's very crucial. Yeah, very important. Thank you. Ia, e pe o isi vaenga tāua lea, o ala ni whaatinonga, ia po o ni vaenga e mwhaiona lango ai ia tātou ma, lo mwhaiona maua mō tātou, ia ma tātou tangata i tō tasif sosoani e. Tau siele saunga le mō tātou ainga, ia ma tātou si o manga nei mai nei siama, po ani vaenga e mwhaiona o fo mai mō tātou, lea lana tu atu ele fasili lea. Ia ai pe o vaenga masani lava ia e wa umawhena whailoa. Vaenga e whaingofie ona whaatino. Ia alo mwhena pui ai tātou. Pe launa tāua. Pe e tātou. O tātou. O atangata mātuana i o tātou ainga. Whaiona tātou ngā lue whaatasi. Ia e le pui ngā i lātou ni vaenga. Mwhena whasosoan iei whaatino i vaenga. Ia ma whaatino lava le vaenga. La pe o le tō mamaa le vaenga tāua lava le wha manatu mai mo i tātou. Pei lava ona whaelo atu mō mua, fufulu mā 5, e mese lava lai i whaopopo atua i vaenga pia whaatino tātou tau mawhatanga. I o telo tātou i e kuka, i e atonu e nisina le alo atua, u maile tō loua le moa po le ale ano manfasi, i a whaile whaangai le kuka, i a atonu ele o manatu le lei vaenga tāua le fulu mō 5. Ia me sela vai vaenga ni o ano manfasi pe no failo inisi fo poka la me mua. Ia vaenga na le au mai o faatino la vaenga na le ngata i lea o le faile tātou faile a fo ile tali pupuni o le fofonga. Le sama sani on tātou whaongai taimi o le COVID. Ia po le nofo ai tono le fale fai lava le mask po le tali pupuni o le fofonga. Ona i eila wal tangata o lea a fia mai le COVID. Taim o to inga o le whai mai le whautuanga. Tātou whata i tai ei taimi o le fulu wai e tasina awala e pui ai tātou. Le ngā tai pui tātou. Ai pui ai fo is tangata pia whai o lea i tātou le siama. Mai se lava pia hoi ni whata singa e to tele in tangata. E iai. E sel tāu o le navaenga o le whai o le tali pupuni o fonga. Ia wata tau lewa ai e nawa e ngai nei vai tau. O mo whele taimi o le COVID sa tātou sa tofu umal tangata mal nawa e ngai whaonga. Ia e sa pui ai lava le to o tele o tātou mai siama ma vai rusi. O isi vaenga ia tau mo whai e tata ma wha mama o tanga alunga, ia o solo, o ia afu, pe o vaenga na e tā ua le wha mama ia wa tātou te lilo lava le pipi ia i o le siama po le virusi. Ia wa me le va ia o tātou mata. Ia wa inga tāua na le safsili pe whaafia tauna. Mai am whai ana sui ia so uma ia le tanga alunga. Ia o te ilo to o te lea. Ia peta ilua vai aso whato a sui. Ia ai ona o nisi taimi o le lea i o se taimi e whai ia ngā luenga. Ai o wa inga whai ngofia ia. Le wha manatu mai e tātou malo nei tāu. Ia le si mata upu a whapeo ta itale fulu o le tātou ainga. I tau mwhai e wha mau e se ta itale e maua i le fulu. Ia po le mai fo i le olo o iei siam. Ina ia oane i pipesi atu tātou ainga. O fo i nei a whapele i loe fulu. Ia wale alu le i le mele tumtumo i tangata wa o le si fo i awa noal na e whaasoa atu wa i le siama ia i la tau ia le o a fia. Ia fo i vaenga.
Can I ask you, what is, you mentioned RSV at the beginning of our discussion. Can you tell us what is RSV and who may be at risk for RSV-related infections? That's a very good question. So with RSV, it's respiratory virus. Yeah. So yeah, and then so some of the symptoms of RSV are congested or runny nose, dry cough, low-grade fever, sore throat, sneezing, and headaches as well. In some severe cases, that also could lead to severe cough and wheezing, high-pitched noises that you usually heard on breathing, and also at the most severe, usually get RSV as an infant. Yeah. That usually affected by RSV. And then it's also most children and adults recover in 2 weeks, 1 or 2 weeks. That also have repeated wheezing or severe and life-threatening infections that requires hospital stay. Yeah. And may also occur in premature infants and in anyone who has a chronic heart or lung problem. Okay, whaftai. And all right. Yeah, pe ole sivaing ona le sa ta o whaalong o ta uele amatanga ole talanoanga mal whaamtalanga fo ia nei tau soifu. E le vaanga le RSV, e pe le sa toi tuli atua, po le alia mea, e waile le fo ilo tātou ilo, ia le fōlinga mai o se virusi lea e awhie fo i tātou wala e manava. Ia e pe o le tau whaalongolongo atu, e iona unga ia o le tawhi o le isu, o le tale lea e mātūtū, ia pe o le manava fo i lea ua le au, ia e pe whaingofiona a fie fo ina i le ngatau, pe o tangata mātūtū atu, lea whaingofiona a fie isi vaenga ia e mwhailavona toi mā losi po le tasi le lua vai aso e aonga lava ia ua whaata otolia i le whale maa. E pe o vaenga na ia le whaalongolongo atoi fo ia fo i to ai ngā siama, ia o ngā fo ino tātou i loa, ina ia whaingofi fo i ona whaile fufuanga pe a tātou a fiai. Okay, so looking ahead, what should we as a community be more mindful of when it comes to preventing the spread of illness? Thank you. Looking ahead, we should be mindful about the simple things that make a big difference. I guess that we already said a few times in the first couple of questions, but it's very important to prevent the spread of illness. So, like washing our hands regularly, covering cough and sneeze, staying at home when we're sick, it helps protect others. Also, keeping up with the vaccinations is also very important, especially to protect those in the community who are very more vulnerable, like babies and older people, or those who's weak with immune system. But most of all, we can also look for each other by sharing the right information and knowing the difference between understanding about vaccinations and then how we can encourage healthy habits and to prevent the spreading of infections in our community. And also, and then we also, play our part, and then we keep our whole community safe, stronger by practicing those interventions, which I think is very crucial in our community. Yeah. Malo whaftai. Ia, pe o le se vaenga tāua na, ia o ani mea te tāulawan tātou mata i tuina. Pe a whai o le o tātou nau e tāu fili pepesi ma le salala watu o ni whaamai. Po o ni siamai ia a fiai tātou. Ia o vaenga o pe o ni whautuanga tāua lava lea, e te tāulawa na tātou mata i tū mamana tua. Vaenga whaingo fia ia o mana whaamtala. Pe lava o le fulu mamao 5, ia o fo ina afa pe o tātou mamai, e le lava le tātou no folfale, e tāu fi mai le pepesi ato ia vaenga, ia male tui pui, a olova ina
Mwhai ona tātou whaile tui pui pui ia, mō tangata umalawa mwhai ona whaile tui pui pui, e seli tāu o le vaenga lo whaamnatu mai pē lawan whailo mō mua, o le tōtele o tātou whaile tui pui pui, ia o le telefo ile nao le pui pui ngā o tātou tangata, o po whia lawa le mele o tātou no whaatasi ai, mai si tangata e tōtele. Ai mai se fo le pui pui ngā o nai whana witi o nai pepe, ia ai mai se fo nei tangata mātua, ia matamwhai fo o la tau fo inga luenga lo tamwhai whaasoa lava le whaamatalanga sao o le whaamatalanga na ua tātou loa le te leo whaamatalanga fo i le sao lo salalau lungo o benga so ta inga ia tātou te whaetete fo i. Ai pe o lisi nā ngā luenga malamatawhai o lo tamwhai whaasao le whaasoa le whaamatalanga tāla whea ngai ma le whaamatalanga sao ina ia mawhai ei ona pui pui i tātou uma, ia mawha amalo si awina fo i tātou I vaenga uma lava nei, e mawhai ona pui pui i tātou mai I nei I whaamai o loo a fia I tātou. And your final words, Anne and Krasha? Yeah, so I would encourage people to get vaccinated. So if you're unsure, you could feel free to contact our vaccination team here at Whakaatawhanga Pacific Nursing Service to help you and your family to have better understanding about the importance of vaccination. And how can they contact you? Is there a phone? So our website, yeah, so we have a website called Whakaatawhanga Pacific Nursing Service that have our contact details with our email address. I can give you the email address of our service. Yes, so we are at Whakaatawhanga Whakaatawhanga.inquiries at whakaatawhanga.org.nz. That's our email address. Yeah. Our number is 04-213-8760. 213 8760. Yeah. Okay, Faftai Lava Krasha and Anne for sharing such valuable insights on infection control in our community. Thank you so much. We hope that today's message helped you and your family to have better understanding of infection control and the small steps that we can take to keep our community safe. Thank you for the time and space, Sabrina. Yeah, olele Faftai. Ya manuia le luaso. Have a good day. Sorry, can we also add there's another phone number that our families can contact us? Yeah, it's 021 459 yeah 651. 651. Yes. And that's a mobile phone as well. Yeah, all right, Faftai. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Walele o tatou vainga tāwala na o numera pe o lo o mwhaiona whaafso ta iai ia le vainga le waka atawhanga pe a se vainga fia whaafesili ei nei ma tā upu tāua sa talo ina nei aso ia o le o wha lua tastolu walu fitu wono o e le lava le wha maulalo e iai lava le taimi e mo o mia ai ia ona e whaafso ta ina i leo i lātou ia talanoa I le vaenga le sa whaatalanoa ia le piu fia mau numera ia e tango atua o fiu e sua numera tāua la le whaamau lalo nei numera ia o le ofa lua tastolu walu fitu wano o ofa lua tastolu walu fitu wano o po le o lua tasi fa limaiva ono lima tasi o lua tasi fa limaiva ono lima tasi. Ia o le numera na e whaafsota iai le waka atawhanga. Ia malana to emaili na sauto whaafonga na to laulau inato. Moni se whaingofie o na whaafsota iai. Ia pe a fia mau ai meise lava fo I tui pui pui. Ia mai o nanga fo nei. Mantua le tasi le o nanga lo mwhaiona fsosoani ei. Ia lea fo I au nanga o le soifua maloloina le waka atawhanga. E ei fo I si vaenga o lo mwhaiona o lātou fsosoani ai I au nanga nei mō tātou tangata Pasifika.
Ia mwhai lava nei fasili iai, ia pia whaapio mo mia se avanoa, mo mia se fasosoani, ia avanoa ma telefoni na mwhana fasota i lātou, ese le tele vaenga, ia ma le telefo ia unanga lo whaatino, i le se tau e tutongi, ia o le mafuanga fo ina lo tau mwhai lava i whailo atua lātou o unanga, o nei le se tau e tutongi mo ia vaenga tā ualo mwhana fasosoni ma tātou, ia leo whaafonga, ia tau si leilo tau soifo malo loina, e mai se lavana i ta mama tina mātua, whaapia foi ia nei whana witi tono tātou ainga manatua, o nei ta ma inga aluenga la iti lava, ai te le lava le suinga mwhena mawai o le fulo lima, o le whaama mao tanga alunga, o ia afu, pe ile vai aso, ia ai te le lava le suinga mwhena mawai mo tātou, ia manuel nei aso whelo i le isia tātou po kalame, o le soifua malo loina, i se taimi o le manai, ia ai whasoifua ia, mō le nei taimi. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ai se i moe a le loa, la ia ma se tine Sāmoa. Penga wia i mai au i tūtino uma e wawai. Sila noa o le au mai moa, fesili tama po o ai le ikoa. Le pese i se sewa e ngane i le atoa. Se o fulaula au a i ila, i se una te teo teo ina. Se tau pou tapa tapa o na vai malima. Se ai uli o
se ula ma se sei tafiti solo pe il tau felei ia fia ngai a fa Sāmoa wala wiloa Pati ma pole au mai moa me mo ole pese tu sa pele ino le au matonu lea o fia fia ma fa Sāmoa e pule lava o e ini au ta e pato sina ai o tangata ai a mana tua o lo ia e matutua Iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inui se whamafua se ainga E whana ua tau whetuli ane Tau mawhai e tau ave i le whare Ai tupe aia o anga lava o le fia fia Le taini lao le tau aluma Ua tau au ina sisiwa uma Ai malo e wala au mai lunga Tala tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tafia pale a lilifua Tupulana e ia e mana tua Lau fia fia ngai a le sualua Siva mai whako Tō a angani si e hapo Siri la malo wha a masani Fia fia ngau a masani ai Te ono me ai Te ai se whai ti o mai Salumana I elele ua mafuai No choe asiasi mai ai Awa ua fai si umi O tātou vala vala Wa lewa fo I tu sanga Whaafatai tele I le nei lao lao Wa whaava no aina I lata whailo a inga Malangona ai O le mau whana whana E sa o lava e whaava bau lava a inga Pea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Leisura e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pule Ai le mana tua wha alai o O una o le ngangana Lo una ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o
le sili sili ese o lupe sava ese ese a ua pui pui fatasi langona na ole nei pese wa ato tupe pala fa fatai ai le li le tato mafutanga e fola ulo meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elomani e susu elona fa amalama mato e vava ilona fa asino manga e mana tua pule Tanga ia whaau mafusia I tato I le whela whani ala una talena te tato tutu fatasi to mai se hua I o tato lau whanua Tanga ia whaau mafusia I tato I le whela whani ala una talena te tato tutu fatasi
talofa si ufofonga o le lau mua.
nai toi sa afi afinga a o e tengo mai ma e fusita singita malutia o ilona lopa sabse sutau luta mo onga la umbele ole ae a onai o toi mana tu te uita ilo fatu wenga tau unei la ngona tau ina tu maule lo pai so uma o lota ola la umbele ole ae a onai o toi mana tu te uita ilo fatu wenga tau unei la ngona tau ina tu maule lo pai so uma o lota ola Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu se tasilo manatu Apaiolea, ua lavalea, apaiua e musu sau se pai mai se upu, ne te wape ole tasi upu. Moa mo lulu, niu niu pulu, asili ona faa pupu. Nei e tongi le moa, ai ukulo na apa, ne pei o le tasi mua ngangana. E pasia, o le ngata, ai e pupula nai o na mata. E pasia, o le ngata, ai e pupula nai o na mata. Mana tuaina sa upu ole apai atua e pa amisa misa ai se ale pongai o amafu ai no fuli tua mai apai olea ua lavalea apaiua e musu sa se pai mai se upu ne te wapei ole tasi upu moa moa lulu niu niu pulu asili ona paa pupu ne e tongi le moa ai ukulo na apa ne mei ole tasi mua ngangana e pasia ole ngata ai pupula nai o na mata e pasia ole ngata ai pupula nai o na mata
se fai mai se upu, ne te ua pe o e tasi upu. Moa moa lulu, niu niu pulu, a sili o na pa a pupu. Nei e tongi le moa, ai umulo na apa, te pe o e tasi mua ngangana. E pasia, o le ngata, a e pupula na i o na mata. E pasia, o le ngata, a e pupula na i o na mata.
ia le sina o whaafifianga mo nei fo i vaenga o le tae au. Peo no tau whaafonga mai e o le ua lua sifuru tolu minute. E te ele tu lai sifuru mantasi. Charles fulua na tau whaafonga lea ia tātou talafou. I lona toi awina atu a wafu i lau whaafonga. Anga pēr whaisa e misi a vaenga i le tae au na leila. E ile mata upule mātau atu fo i whaasalaunga peo na au mai lunga o le Radio New Zealand. O lo whaitio ai tangata ia e whinau mō mata upo a tangata le vai whafupo tangata o lo whaiala tau pepa malanga. Whinau ma whaitio ina i se whautuanga po se fufuanga o ni suinga o tō la whono ale mālo. Ie toi whaafo i whaamalo si peti po te tangata i la tau atunu. Ma o le mafuanga o lea e manatu i la tau nei whinau mata upo nei. Ua fōlinga e a whaina mai e lamatia i le tūlanga o tangata Pasifika ia i totono New Zealand. O whautuanga ia po suinga i le tūla whono o whemalanga inga polo fisa whemalanga inga New Zealand. Lea sa whaasilisila ina i lea sofa o se tema. O le whaawhaingo fia i ona ti poti tangata e leni sitiseni. Tusa lava pe ua no fo mau i totono New Zealand ai a whai e le sitiseni. O le swinga la leo tula fono le ua whautua ina. E ma whai ona whaawhaingo fia ona ti poti tangata ia pe a whaapea e whaatino se soli tula fono ma mafa po se soli tula fono ngaonga i totono o New Zealand. Tusa lava pe whaapea na nofo i New Zealand po le se fulu tau sanga. Wa pe o le se fulu tau sanga le limiti po le tapula ale iai o le tula fono le mo le tangata e nofo mau i New Zealand ai soli tula fono po soli tula fono ma mafa. Ia awapela e se fulu tau sanga ia mwhai lava i tono se fulu tau sanga leona ti po ti pe toi whafo i whamalo si pe whaatino se soli tula fono ngaonga. Ai ole vaenga le la suia pe mana ole malo fautuanga e suianga iai. Ia tu atu i le lua se fulu tau sanga. Nuna winga tu sabe wa lua se fulu tau sanga o nofo i New Zealand, nofo i le nofo mau, ai le whaisit seni. Ia awa pe te iwa whaatino se sala o se soltu la fono ngaonga e mawhai lawa na toi whaafoi whaamalosi i lona atu noo. I tonu i le nā lava taimi, tonu tau sanga, tu sape lua se fulu tau sanga talo nofo mau i New Zealand. Pela o le whaitio ina i le vaenga o fufanga ale mālo, pol whainga mālo. Ia, ai, o te tali tono le vaenga le pe o lo whautua ina mā sain whiona wha matalam whautua ina i lunga le tātou le tio i ni taimi o tua nai. O le tau mawhai lea a whaapea o le ua manto o tātou i tang Sāmoa e maua loa le nufo mau. Ia, apalai loa le setseni la tau le pe o isi atuno e le tapula. Ia, aluna winga mo tātou lava i Sāmoa. Maulona fo mau, whai lo le sitseni. O wao to inga mea la ia. Ia le loa le me tutupu. Ia po se solito la fono to inga o tātou fo ile whewa i ta vale. Ia le tala noa nisi mani whaalavelave. Te ututupu ini whaalavelave o ngaonga. Ia, ea awhia i tono ia fo i vaenga. Pela o le si vaenga na o le matua whai te o ina e tangata. Le fofuanga le malo pe ona mai ila la tō fautuanga e sui le tō la fono. Ina ia sifi mai anga ili se fuluanga ili lua se fulu tau sanga. Ia ona a whaina ile o tātou e mai se lava tunu e tātou Sāmoa, Tonga Fiti, atu moto le Pasifika. Ia nei na vaenga tāua e leivo ile mata ito ia o lo o mawala vanua ina ia tunu. Ia ai leila valva whailo le setseni. Ia po a mea tutupu mai a lawa i tutonu ele o toi iai i tutonu le li o lea le luas fultau sanga le la asi e to sape luas fultau sanga o no fo mau pe permanent resident o New Zealand. Ia ai le leila vale si filo anga ili si vaenga na o te le lope fia le tau o le sitseni a palai sitseni New Zealand taimi nei. Masalo se ito isu a le vaenga lea ia ai mol tangata o lea ua o lea lava e no fo mau wa no fo mau i New Zealand la ile ia lo falon sitsen ia a to no fo o se vaenga i tau na mafo fau iai mana tona atu iai ile nei fo taimi mea na ru fai to tele pana on fai le seni ia fai ngo fia fo na malanga i mau i Australia
Luas fulvalu e te ai le to las fultasi fa wauni se o tātou whaafiafianga i le nei taimi o le tai au.
sene mama fafau ira upele ole amro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole SEPT e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atioata emo etasi oe ai ono na selo ole la au paolo le Susana eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai mane o ma amora oe ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma le afia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra Sāmoa ua va i le vasa la loa si awa mi o vai vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo i lea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la utau sala ea la umana mea le mata mo fiona yo folina solo viele masina la utau sala ea la umana mea le mata fiona yo folina solo viele masina le mata fiona yo folina solo miele masina Toi luas futasi minute tali to las fulmalua bela van failoa to Charles fulmalua iona fa fonga lea ia tato talafo eile vaenga lea fo iu fa la wilo el malo lua ni tu ainga awala fa faingu fie e mawai ia visa ia e no fomau mo tangata fainga luenga ito tonu o New Zealand le sa fa se sila la ele malo male fofuanga e fa pe e o tulonga tono le tausangfo ia wa amata ona tatala le fo i pol kalame po ni awala se lua le po to inga visa ia ese se lua fa fa ingofie mo tangata ia tele malava la to mai e mawhai ona talia mawhai ngā luenga ia mawhai ngofiona mo lato no fo mau i tono New Zealand o tatou iei pia ia mata upulea e ta o le ofisa o malanga inga i tono New Zealand po le tulanga o pepa malanga o to inga visala ia o le skilled work experience path migrants pe o i mawhai tangata ni o le tangata ese tangata mai fafo
o le no no fo ma whaingaluenga i New Zealand. O nā ngā wa ai lea to i ngā visa whaingo fia o nā talo sanga pe apalai mo le visa lea no fo mautono New Zealand. O le isi visa o le trades and technician ia e fo i to unga i tono lea to i ngā visa ina ia whaingo fia fo no le tōlanga le nā ai fo i to tongi whaatolanga ina e tatau ona iai. O visa nei e lua o le osauno ele minister lea o tupe a New Zealand, Nicola Willis, ia ma le minister o Whemalanga Inga, Erica Stanford. O swinga nei whaingo fie ma fsosoani e whaatuputupula ia le tamau a inga o le atu no New Zealand. Ona o le tala pisinisi ia ilato whainga tā tele ona tau mawhai ia mawana fo mau o nisi o lātou tangata whainga luenga ni mai whafo. Ai e esele te leo lātou to mai ma o lātou wanga waa. E lele o maua i a lātou pisinesi. Ina ia wha ta o laula i a lātou whalwhainga luenga. Ia le lau saunoa i le minsta o tupi. Ia o le tali le na a le whainga malo e foil whaafitau li lea. Ai maalia la e matua le fifia ia le tai o le New Zealand First. O le ua whaongai e Winston Peters tūlanga fo ilea. Ia wa ioe a ele ioe a just agree to disagree. Wa ia whaongai nei le vaenga lea ina ia ta ua tuai. Ele na tele talia ina ia vaenga ona e iei o na onga ona popo lenga te tele lava ia fo ito ngā visa. Ia na ia whaapea lea, olona popo lenga, ona o tangata ia mawaile na fo mau, mulimuliane, maua sitiseni, whaongale o la totus fo lau New Zealand, pe ia wawei o na maua visa anga i Australia. Saunoa ia Winston Peters po wawasamana ia. E lata le afa o tangata sitiseni New Zealand ia wa apalai mo sitiseni Australia ile tau sangata luai. Ele ni tangata na whana na upena soifua i New Zealand, po ni tangata na whana na wae i New Zealand. Pe u whaongala New Zealand o se atunuu e wawei o na o i Australia. Mālia pe e saunoa ia wawasamana ia, whai mai. Ia le au mai e New Zealand. Awa o i lātou, whaatuputeleina o lātou to mai, tau silelei o lātou ainga, ai te ua uma, ia ua i Australia. Ia o lalale o ngāo nā polisi o Whemalanga Inga i tutono New Zealand. Pei o se tūlanga po se whina ngalo o se popo lenga leo wawasamana ia, le uwha alia le aso nei wa o lae a foi, o i New Yorka ia wawasamana ia le fono fo ilea malo o whaatasi. A le safsilingi e wingal polisi le uwha lauloa nei tono New Zealand. Po le aso na whina ngalo ia nei sauno sa o mai ai o ma ia whaitio i nai le vaenga ea fo e whaatatau i polisi o visa ia e lua le ufulfola le malo mo tangata whaingaluenga mai whafo whaafingofia mauna fo mau e tono New Zealand. Ia si tato mata i tūpea le tūlanga i o iai, ia pole ale isi vaenga o le a whanga solo. Wale o ngā tono le tau sangfo le ufulfo le malo, ia whaatino i le visa. So e se fulu ma leono minuto en talo le tu las fulu malua wha wau tato pesenga i le nei fo i vaenga le tae o tamo le ia ma nawa i le o kisene. Le ai mo mantal pesena tato wha solo mai leisi wha fifianga lea o le sili anga le wha atofunganga pe ana avea au. No le pesele ta siwa fitulima lea i toi wha atolanga mai le pesele nei la au tau wha fonga mai iai. In
Bye.
vi ingana o muli vai sa fata mai le tamaiti o le ula fala to e 5 minute tali to les ful malua e le vaenga le o vai atu i lunga i au kilani i le fale fo i lea fale maliu i au kilani leo le Morrison's Funerals o leo lo i eilala tau faalinga o lo tu ina atu mono nisi a fai o yeini ainga lato te lo o yeini tangata fo i leo ni lato ainga o yeile fulefu o lele ipikia mai i la lato fale maliu lea le Morrison's Funerals o leo wa amaile fa sisilanga a le fo i kampani po lea fale maliu ia e tatauna o tu le fai ungo Novema o tatauna o atu e pikipe ave ia lefu lato ainga ia ele i ave a po o lo o tu uai pe ai o lato falmaliu tu sa o lea if o tu sa male posiria male fitselau mo me o fangu fo ia i lefu o tangata na fa lefu ia ele i pikia lava mai i le au onanga lea falmaliu ia o lea lawa ia ila lato fuafuanga i tauna o tulfai unga o Novema. Ia, ua piki pe awha i se ainga o le lau teiloa, lele avea le fulefu na ia lato ainga ia na wha le fulefu matua i laval falmaliu, ai e se potu tele laval na le Morrison's Funerals, o lo otu uma i laval le fulefu tangata neina na maliliu ma wha aliu e fuefu, ia ai le ipikia lava, o le nala o ela to wha alinga i o atul wha i unga Novema, ia ua piki vaenga ia, o na a whapele ai ia wa yeise lato fuafuanga e foilea e pe e lango mau whaatasi uma ia lefu ia ina ia whai foile me talawhia ngai mo nei tangata na maliliu ia alia lava ile i lango mawina le ala i ele fuafuanga whai o yeini si au kilani o le e langona ini si ainga o ia po ni wo foi whapea o lai e ini lefu i le Morrison's Funerals i o le whai ungo Novema nai sauna o atu iai ua mai o na piki ia lefu ainga ia po nisi fo i ele i piki na lava safa ali wefu matu ua i lava i lea fale maliu pe o nisi na vaenga o lo wawai atu fo i ua whaasalau mai lunga leite o New Zealand to e tolu minute tale i to la e se fulmalua ia ole atu i whaafonga ile ia tātou talafou na tapena ina ele a fionga ia lawano a ti lawa fa pe fwele sunga ia ta sesa lam sam ia fa awa o tpena i fa fifianga pespesenga ia se itali to la e se fulmalelua ia ona fa fonga lele ia tatou talfou
se i mai a tātou talafou ia na toi wha mai a tu leo le pesel na ono le ua tāli tu la e se fulma le lua i au si mai alau whafonga ia tātou talafou. Talo falava e le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua tu ina mai se lapata inga le whalapo tonga o le Alzheimer's New Zealand i le tūlanga mo tautia o le le sauni o loo ye nei New Zealand i le si tia maununga leo la whai o tangata maua maa fia i le mai whaingata o le dementia. Whaelo mai le whaatun sili o le Alzheimer's New Zealand o Catherine Hall e o atu i le tausanga i lua awhi lima se fulu ua sili atu i le whaalua ina le awha inga o tangata e maua i le maile nei o le dementia i le tonu o New Zealand a toa. O le taimi nei la waia e walu se fulu ma le tolu awhi le awha i tangata o lo soi fua ma le nei mai o le dementia mai ua fuafua ina o le asitia le awha inga i le se lau fitu se fulu awhi i do tonu o leisi a luas fulu lima tausanga o luma nai nei. O le nei la pata inga mai le whala pautonga le nei ua whiaunga mai le whala o itele ina mai o le lipoti e tusa o le wha mai le nei le larolangi a toa le World Alzheimer Report 2025 le o lo wha mamafa inai le tāua o ngā luenga wha tino i do tonu nuu po le community e fe so sonia i tangata e a fia i le dementia. Whaari ai Hall o le temi nei e se furuma le fitu la whai o polo kalame ma au nanga whapea o loo ye nei e lango i na i tangata ua whaina i le wha mai le nei ai peitai e le o lava le se leni a toa fo i male au whai ngā luenga o loo whaatino ina ia au nanga i tu SSE o New Zealand. E manatu le tamata i whaatonu e tu sa male tolu se fulu afe le a whai o tangata e mauti noa e matua mana o mia lava i a lea au nanga ona o a fianga o le dementia o lo whea ngai mala tau. O le teimi nei o lo whaatarsanga inai e le Alzheimer's New Zealand i a se vai ngā tupe whaau popo mo la tu ngā luenga whai i le tala whaaretau o tu o le tupe ale malo mo le tausanga fau lua afe luas fulma le ono. E fast food walu i tu lale umi o le te ma le tau fia o ngā luenga le vasenga o fo mai si nia ai fa pe ai ma fo mai nifo o lo ngā lue i fa le mai o le malo po o le mata ngā luenga o le soifua malo loina. E tu sa ma le ono afe la fai o fo mai fa pe ma fo mai nifo o lo fia i le te na amata mai le vai wanga o le po ono po mai o le afa a wai se i o i le tu nice football le lua i le vai wanga o le po o le so lulu antai ao le aso luas fuma le fa o se tema. Ua mafua le te ele nei e fo mai ona ele i maua lava se taunu unga mautu o talanoanga i le vā ma le mta ngā luenga e tusa o lātou tu tongi. Whaelo mai a wha ngā solo ai le te ma le tau fia o ngā luenga fo mai o iai fuafuanga mo le wha aua wina pea o au nanga mo le wha asawina o le soifua o ngase o lo tau fia i tonu o whale mai. O le whaaiunga sui au ai o le sosa iete le nei fo mai na ioe na ai le valus fulipa pasene o sui le whaia leo le te mo aso e lua e pei ona amata mo iai i le po no po. Ua whaasila sila mai e le malo so whaatasi o le a whaalu se vai ngā tupe e whaase lau se hulu tolu miliona tā la e whaalele iai whale a onga maala ngā oa e whaatino ai a onga i le tonu o le atunu a toa. O le 5.8 miliona tā la o le a whainga a toa le nei e whaase lau se hulu tolu miliona e whapea o se vai ngā tupe fau ua whaatatauina mo le lama wha moe moe. O le pandemia ia Christopher Luxon ma le minista wa onga o Erica Stanford na o la ua whaailoa whaalawa i tele leo fuafuanga i se sauninga i le onga o le Albany Junior High School i le afiafio le songa fuan nafi. Ta ua ai le minista o onga o Stanford o le neise leni e te tau o na whaonga ina ia onga
i le taimi o le tuuanga o le tau mawhanawhana e whaalele iai o lātou whale aonga ma isi vaenga o loo mana umia e a onga te itasi. Ua pa ui fo i se tūlanga o pito maua lalo i le tonu o le 5 tausanga ua mawai atu nei. Le tūlanga tali tonu ina o le tamau ainga o le tunu u e le au fai businessi ai moise i lātou e inivesi a lātou tupe i le tonu o New Zealand. Nei loa le tūlanga i le tonu unga o se suenga fau ua whaalawa i te leina mai e le whale tupe le ASB Bank. O loo manino ai o le toru masina le ana wha uma ia iuni na pa uai i le tasi le pasene i le taili tonunga o lātou ia i le ono whaale leia o lātou inivesi i le tausanga o lumanai. Whaatu se le iwa pasene le sa iai i leisi kuata o mawai. Whaadia i le ASB Bank o se tūlanga o pito i maua lalo tele lea taru mai le kuata lona tolu o le tausanga i lua afe luas furu i le taimi a ove vela le wha mai o le COVID se furu ma le iwa. Whaadia ai le li ofisa sinia tau le tamau ainga le ASB o Chris Tennant Brown. E tele mafuanga o lea tūlanga whaale tonu e au fi ai whaafi tau li tau le tamau ainga i tūlanga whaale vāo malo ai whape ai fōi mo te tonu lava o New Zealand. Nei e tau fōi o le ono masina ua mawai atu nei sai longa o na tele ai whaafi tau li ona o la fonga tu tongi o loa tau fe whaatau inga whaale vāo malo. Whape ai maisi mata upu whaaloto i whale e pei o le makieti o mea tau whale. Ua whaalia ele li pārmia ia Christopher Luxon o le malo o New Zealand e le au ia Israelu po o Palestina ai e nau ina ia maua se file mu i le taua ma vevesi ia o lo tūla i mai nei i lea vaenga o le laurangi. O le nei whaalinga Luxon na talia ne ai i nisi ua o whaafesili ala autus tala i le songa fua nafi na fesili ai le pārmia pe langolango ina e le malo New Zealand le whaia o se malo tūma oti mō tangata Palestina. Ta awai e le pārmia e tūma oti lawa i le whaai unga le malo New Zealand i lea mata upu. Ai o le fesili ta ua i le teiminei pe o le ase whainga o le ama whaiai o na tau fia i a mawhatianga o whea ngai ma tangata i lea vaenga o le lalulangi ona o le tau i le vāo Israelu ma le Hamas. O le astona i asau nei lea e whaiai le launga alo i ale malo New Zealand i le tonu o le fono tele a malo o whatasi i New York i Amerika. Mai o le minsta le mai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters o le asau no ai e folasia le tulanga iai i ale malo New Zealand i le mata upu a tole nei i sa e tu tonu. E pei ona si le fia o le ua umona whaai lo mai i le malo Australia ai fa pe foi le malo Kanata ma le malo o Peritania tele a to ai ma le malo falani o nisi o pa anga ale malo New Zealand e fa pe o le au la to langolangoina le fa avaina le o se malo Palestina i le taimi o la to foi la unga lo i le tonu o le fono malo o fatasi i New York e pe ona fa nga solo ai i le taimi nei. E se funu le iwa tau sanga le matua o se tau le lea ua whaia ne iai mo lianga o le whasioti tangata ona o le maliu o se li i na manua i se misa i Otara i le masina na te anei. To o lua tangata na manunua ai le misa i Otara i la so mua o Aukuso mai sa tau fia ai mo tonga fitinga i le whale mai. O se teimi muli ane ai na umai le ola o leisi e to tasi o la awaia le o mafuai molianga o fasanga i le talavole nei e se furu iwa te usanga le matua. Whaelo mai e le lita ita i le leo ia tau fi lau wha amanuia wa e lua o le ofisa su e le leo i counties manukau. O si taimi o le so e tūra ia i lea tau le lea i luma o le wha amsinonga wha i tū malo i manukau ona o ia molianga. E le toi talo sanga mo lona tuwhinga i le komesina o mata upu tau i tangata malo loli taia, le Retirement Commissioner o loo ie nei, pe a uma i lona taimi i le tuwhinga i le amatanga o le tausanga a sau. Ua lata nei i le ono tausanga talu ona tūle mai
I le tofinga le nei le tamaita i ngo ia Jane Wrightson, mai na ia whailo mai hapea, e le to e tālusanga o ia mo le tofinga, pe a umalon taimi o lo o iai nei. O nisi o ngā ruenga te tele sa whaatino e le tamaita ai, e au fi ai le to e lau li liwina le le tausanga e luafe lufu tolu, o le tula fono, e pūlea ai i no fuanga mo tangata ua malolo li taia, po o le Retirement Villages Act, ato ai foi malona una ia malosi, o le awawina le de tonu a onga o mata upu tau tupe, ai moise o lona whautuaina, o le sitia lea i le 5% o sa whanga tangata whai ngā ruenga, ai whapea ma kompani o na ngā ruenga, mo le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whaelo mai ai le nganga whaawetai o le Main Star Peace Nisi, ma mata upu tau i tangata whaau ngā o loa, o Scott Simpson, i le ngā ruenga le nei tamaitai, i le tofinga le nei o le komisina o mata upu tau i tangata ua malolo li taia mai ngā ruenga, le Retirement Commissioner. E nai tala mai whawha atu New Zealand, o le sitanga maua e wai nei le tau le visa whai ngā ruenga le malo a Amerika, wai longa o na whaate i ai le totele o lo wha moe moe e fia uru whale atu ma whai ngā ruenga ai i le atu nuu. O le asforeile na tenei na saini ai e le pele stene o Donald Trump, ia le polo inga le ua si ai nei i le se lau afe tā la a Amerika, le tau o le visa whai ngā ruenga le nei, o le H-1B, le e to tele tangata mai e tunu o le lalonangi e au fi ai ma New Zealand, e talo sanga i ai mo a Vanoa, e whai ngā ruenga ai to tonu o Amerika. O le visa le nei e whaapitoa mo tangata mai whafo e ai to mai ma le leilo lato wa oina e fia ngā rulua i to tonu o Amerika, mo le umi e tolu te usanga, ai e whaatasi o na mawhai o na toe whaafou. O le tausa iai mua i le visa whai ngā ruenga le nei a le United States, sa na o le tolu afe 5 se lauta la. Ai o le la o si nei i le se lau afe ta la Amerika, po le se lau fitu se furu afe ta la New Zealand. E whaatapula i le onus furu 5 afe le tusanga, la whai o tangata e mawhai o na tadia ai lalo o le visa, ai e ai leisi luas furu afe whaopopo, mo tangata e mau lunga atu o lātou whaai longa. E le Pasifika, o lipotia mai le whaamalo si ai o ngā luenga tau le puipuinga o le saunga le mou, i motu o New Caledonia, a o anga e atu ia atu motu e whaamanatu i le nei vai aso, e nisi o mea taua na tutupu i le lātou tala whaasolo pito. Whailo mai e le komisina maurunga o le malo whalani i le tono New Caledonia, o Shakwa Biland, o ia fuafuanga e au fi ai le whaato o te leina leo tiute a le vasenga o le leo ma le fita, a e whaapea i fwoi maisi o fisa o ngā luenga tau le saonga le mu i tu SS o New Caledonia. Na ia ta ua o ia ta benanga e sa auni ai mo le aso luas fulfa o se tema o le whaailunga i nai le aso na amata pu le ai e le malo falani i atu motu nei o New Caledonia i le tausanga e tasi walu 5 O aso nei ua whaingoina o le aso o tangata nuu po le Citizenship Day i le tonu o New Caledonia. Ai o le manatu o tangata Kanaks i o lo fi nau mo se malo tuto tasi o New Caledonia. O le nei aso o se aso whaanonoa mo tangata o lea tu nuu. I taha longa, i sua ngā siampini le laulangi i ta'alonga awheleti i Tokyo i Japani, ua maua ai le urua i pine a Sāmoa i ia ta'alonga te tele. O le taule lea o Alex Rose, na ia maua le pine apa me mea i le ta'alonga o le tongi ina leo le puru sala falafa po le discus, o le mamao le na tongi sa whamawina e onus furuono te si iwa ono mita, ma na tūlanga tolu ai o ia i le tauwanga. O le nei tau le lea, tolu tau sanga le soifua, na ola e Amerika ai olona tama o se Sāmoa. O le tau sanga i luafes furulua na ave ai o ia mo tangata anu o Sāmoa, mai sa tau ai mo Sāmoa i ta'alonga le Olimpeka i falani i le tau sanga toluai.
Ai o le lua afe lua sifurulua na tūlanga valu ai o ia i sua ngā siampini ale lalolangi i lana tālonga le nei o le Tiskas. O lana pine na maua i Tokyo i le whaeunga le vai aso, o se pine mua lea ua tauai i le swafa o Sāmoa i tālonga nei ale lalolangi. Mai o se li Pasifika mua fo i lea ua whaamawina le maua o sana pine i sua ngā siampini nei o tālonga awheleti ale lalolangi. I le kopi o le ua taunu i au ki lani le Wallabies au Satalia sa auni ai mo le tālonga mua ma le olopeleki mo le ipu le Bledisloe Cup i le nei fo i tau sanga. O le whaia ina leanga o le olopeleki le Springboks i le vai aso taluai e pei ua vea ma whaamaru si au i le aule nei le Wallabies i ana tāpet nanga. Ai pei ona si le fia o lea ua luas futolu tau sanga ta na Maui New Zealand le Bledisloe Cup lea e tau wā i ai au e lua. O le tūlai 5 i le fiafio le astonai le taimi amata o le tālonga le nei le malai le Eden Park i le astonai asau nei luas fulmalifitu o se tema. Ea o telefona mo le nei tūla. Toi whaatal whatulu tātua tinu ule whaopopongo tala whau mai Sāmoa u se baia lo whaafonga. Wa tani mai le whailau tusi o le ofisa o le pāle mia ma le kāpeneta anga whiri tō mai manoshiam leo e whaamalama le mta au pole waalele lo pisa ai upenga te whaai langi na malanga e se atuai le whiongo le li pāle mia mai lo tātua tinu o moa tinu o e whafo. Whailoa le pepo whaamtalanga mai le ofisa o le pāle mia o le awa uli o le aso sā so lusa fumalitaso se te malua fe lusa fumalilima na tuoi le atunu e le fionga le pāle mia la aule le maale tōpula te vau le o te fose Schmidt mo le atunu o New Zealand i le whaati nongo tōn fitinga whaafoma i mō mia o se fuafuanga le wha mautuina le wha ai unga le yaso o mawai i le aafia o le fionga le pāle mia i ngase na whaai lo fo e anga whiri o whainga wha vai ale malo Sāmoa e anga wa ale whionga le pāre mea i siaki ma tōng whitinga wha fōma i New Zealand mai wha tupina a tōla vai le malo. Peitai o le tūlanga o lo o iai nei vai ngā tupe le malo i le 25% o le tala wha atatau o tupu le tupe o lo wha tino ma wha ngā o iai ngā rue ngā le malo. Ma o whina ngalo le whionga le pāre mea o le a wha tupe la vai lona a inga pāsese o wa alele e tau o tonu fitinga i New Zealand, maapitanga mō le pāle mea New Zealand, mō le taimi nei. O lo malanga whaatasi le whionga le pāle mea malona whale tua, mai tasi le vai aso o fōfuina mō le whamoe moe. Wa whamaunia le komisina lo fiso le komisio whainga pālota, to le fōtu ia whelolo John Stanley, wa mauti noa o le munumulu te i o le whaati noa le lei o le whainga pālota, e nisi o whainga luenga na tuuina i ai le wha moenga ma le tali tununga, la tū te munumulu te i ta i ala e whaati noa i le whainga pālota le atunuu. O le wea so nei, wa wala a wele whailua inga ma whaatala noa le komisina ma ta opu wa tua i ai lantou. Ma ua tā pae le wha malon maina o vaenga e tolu, e mafuanga walai o na le mulmulta i ala fua le whaantinonga, o la lātou ngā ruenga wa maea o na fōla siata i ala umai ala i awa onga. Sau notu ia whelolo, sa amatu le lamta inga ia i lātou a walai tusinga, to e sea le 30% mai a lātou o launi maua, a toa i ma le tolu, wa tā ofi le launi e le tutongia ma e le to italiaina, e a vea o se tangata whaipālota i le anga i atu le lumanai. O tua inga na afuai le tele o whaam te langa ma reporti, sa tua i ai le ofisa o le komisi o whainga pālota. A maila i le sao li komisi, koe ngā mela ngā ku te teisa le sapaka. Le lau mai le sao. Le he maro le susu paua. Ia le mai mea sao. Ia ke le apalo pa le si. O mea whape maa le ale whape, ele mama ya.
Langa ka ua le ofisa. Ai lo ma ku le fa ki ngonga luenga o ka ko le haya mai fa ki ngonga luenga. A fa ma ni o so ku la fon ka fa nga luenga. Ka ka inga haya mai. Ia le mai la lo ku la fon. Ka ia haya mai. O le mo la ko fa ma do le sa ku so fa. So lo ngala wo uma la kuma luenga o le ko ka ua ku ni ka fa nga luenga le fisa. So legally, ma fa ta di lo la fon ka fa iso me fa le ku wala ko fa. O le ngala to le ma ko fa. Tole fotu e felolo John Stanley o le komsina o le official komisio whainga pānota. O le whionga sui pāle mia le whionga ia tue lupe ma o iau tele po mulinu ko on semo. O lo te ia le au malanga Sāmoa le phone tanga lo na valu se fulu o malo au whātasi New Yorka le vai aso le nei. E lima so le phone tanga whawao malo. Maolo o malanga whātasi ma le whaoru lungo ma tanga ruengo le wā i whafo. Le tina ia pestano mea simi ma le suyo lo fisa siri o le matanga ruenga ia Miriama Beethan Malia lenga oi. E tasi le wea so le whauntanga ma o le a awai e lo ma le suyo Sāmoa i malo o whātasi le tō whaia whatu manawa o polo le tolu Dr. Pa o le leiru teru. O le whauntanga e whaatala noa i mata opu tau i winga ma ale ale o le tau, ai po le a fōi ni a wale visoa soni mga arure whaataseia tunu o le laulangi, e mo whai o na tani atuai i a fianga ma ale ale. Sa whaatulmulia le whalitel malo le tau mesina le whaai ungo le vaiason te nei, i le whaamana tuina leo le 5 sanga, talu o na tūtō tasi mai le malo Papua New Guinea, mai pūlenga le malo au Sitalia. I le aso se fulma le ono se te mai le a feiva se lau fitu se fulma le 5. O le wha moe sa tau la moe le lata i le toa se lau tanga tānu o Papua New Guinea o lo alalam pa ma au pe ngā runu foi i Sāmoa. Mai o se tasi o wala au lia o le hai komisino o Papua New Guinea o Sakias Tameo. Na malanga alo ia mai i le wha moe le na ia whaai loa le telo lu i tau sa whea ngai malamalo Papua New Guinea e na wasa o loto mai pūlenga au Sitalia. Peitai e le i whaavai vai eita ngā tānu u le atina ino le atunu. Le o tele ai matati o mwhai o na ausia ma ua whaatupula i foi malona tamau a inga. Na ia whailoa e tu fo le presidente o le asosia Papua New Guinea Samoa o Morgan Tekera le na ia sau noa e te lele sao tangata Samoa i le whaulu whali nā to le tala le leitu tonu Papua New Guinea ma e le i whaingo fie o le sidia ma le walu se launga ngana SS i te tonu le atu nuu. Peitai, e le a vea mai tū na whaavai vai ei tangata Samoa na malanga atu i Papua i le telo tausanga o mawai. O le whionga le sui pārimia i atu e lupe pōmulinuko on semo sa vea masuyo le malo na momoli atu e wha malo ia i lantou sa a waile sa uninga. A mise la vai tangata nuu o le malo Papua New Guinea sa a wai i le wha moe. O tala ia mai Sāmoa, whamria le tua i ngā ruengore nei aso, whasoifuia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tila
male su so oni ta sais tu so sa me la voi tu fito ma fai mo ma la voi fale asi fa sa mili mai esse fo sa le tua anna se isui tu silo tilo fa fo no no nganga o matala umanota sa olutola ui tu malo tu pulanga anatula imaya ala taimi lene yatato fa sa mili mai esse fo sa le tua anna se isui tu silo tilo fa fo no no nganga tala umanota sa olutola ui tu malo tu pulanga anatula imaya ala taimi lene tato ulinga ali ima fai pule amata mai mga manuia ya mawale tofa faale tu afel fanile nu uma fia fia ya to aloto tu maule tatalo ya manuia uma ufaiva ola pule tonu e fai so o se tonu mo tama ma ainga fa sa vili mai ese se fo sa vile tua ana se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga matala umanota sa tolo hui tu malo langa pulanga tula imaya ola taimi lene tato fa sa vili so vile tua anna se isui tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olutola ui tu malo pulanga anatula imaya ola taimi lene tato Faasilisilanga tāua mo le palota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward. E iaina unei, Gilberni, Rongotai, Ataitai, Roseneath, Melrose, Lyle Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau palota, mo au le suitau vatu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau palota, o waso tātou no fōa i whainga anua Wellington, Wellington City Council. O laso iwo se te mai lafo tuai pepa pālota i lo utua tusi. E te talaiona e pālota e whaangata i laso sefurutasi o ke topa i le sefurulua la wauli. A mai o na tusi nu mela o lau pālota, o na tuule le teu tusi o saunia ma lafo i le whalemeli post office. Pe tu i kālone lanu mori o saunia i supermarketi po whale tusi. Manatua, e whaangata umapālota i la sefurutasi o ke topa i le utula e sefurulua le awauli. O le Eastern Ward e sefurutasi sui tau vā, ai na o le tolu no fōa e avanoa. O le whautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te manao iai, e te le tau pālota i tangata uma e sefurutasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te māsani, maua e filifilia e numera tasi iai laulangolango. Whaasolo i le lua ma le tolu, mo isi tangata i te ilua ma langolango ina. O lau pālota mo wau, o lau sao fo i le nā i le whalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupe tutongi o whale, whalelei au wala, whalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awa noa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moi fafo whale loa, ma a isi tupe ai, o nei a fia episi nisi, ma le saunga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena a kui. E tā ua lau pālota mo wau, o wai e tā ua lau leo, o lau sau mo Wellington mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena a kui, sui tau vā Eastern Ward, mo tu kairangi. Sāmoa e matalasi Ua sio
Malo atu nei vaenga o le awa uli pe a whai o whianga i fo i mga luenga pe o na masani ai po malo longa ia talo sia mo stau mawhtanga le lei
ia to vai fo il nei aso fianga I mga alwenga ia po le tausinga fo le ainga me se fo ila to lo o tono ainga fa ingo tau mafa mga senga wana matua ia po ila to fo lo nga senga se malo lava ia te o to e to e maole fa poponga fo wa tatou tala fo ile aso atao le to la e valu ia na fa nga solo fa ile o isi tatou po kalampio na masania ia mol taimi lava le nei ia malo lava mo ngalwenga lo fianga iai o le awina tpea tatou pe spesenga ia fa no file mo fo nei a oli fa talo fa te la tau o malava lo mo na ma ta mai nei taimi ia manuia lava po a lava ngalwenga fianga iai ia manuia lava ia na foi ia ngalwenga o to fianga iai tono ainga o ngalwenga so se me o lo mo na ma futa mai iai ua toi luas fulfa minute o na tale o le to lai tasi tasi ana fa mai fo le tatou tau toi lungo si fonga la moa ai mai se lungo le tatou ala leo fa sala lau tasi ono testament tasi fa mo ai fa awa pea ilunga o tatou penga of so ta inga le fa sala launga ile nei vaenga o le auli
e 10 minute o na talia o le tu lai tasi. E le vaenga le vava ia tuai fo i lunga o penga o so tainga me se fo i po sali poti fo i olo o mata watu i lunga le to New Zealand. Le ufa sila ai ele presidente Donald Trump o Amerika o le a whailo atu i fo mai ele pu le ngol whala tonga le a Amerika mo tau mafa ma meo vaila au po whala a mo tong fitinga le US Food and Drug Administration. E whape o le whao nganga o le whala au lea e ta ua o le acetaminophen i le taimi o maitanga i le tina e mawhai o na i le sotanga ma le alu i lunga o tūlanga la matia mai le awhianga po le whaafitau le soifua maloloina le ta ua le autism. Ia, i tatou poka la mei o le soifua maloloina pe a whaapea sa e whaafonga mai e nisi o taimi i lea fo i tu ai ngā fianga e ta ua le autism. Po o se a fianga lea e le o mawhaiona ta ui la tau ia mawhaiona o mai whaasi sila e le ta ua se mai o nei pe e se anganga nai whailonga e tupo i po se whailonga tangata e la tau. Po o e mai se lawa i nai whanau o iei lea a fianga. Ai pe o se a fianga e ese fo i lea tina enga o le whai ai o le tangata e la vea i le vaenga lea e iei whaafitau li o la tau whaafitau li sota inga matangata e pe o le tautala maisi tūlanga whapena. Pe la o le whaasisilanga la lea ua whaia nei e le malo Amerika pe o le whaasisila e Trump. Whapea ua whautoina maa losi e ta tau i tina po tama i tai o na whaatapulaa le whaonganga la whala au leo le Tylenol. O le Tylenol la lea e whaonganga wa i tono Amerika i taimi e maitanga ai. Vanga na i o se tūlanga ua mana o mia i e pe o le fever. Ia pe a whai ua le mwhai na tatali le tinga e pe o na Sāmoa Trump. Pe o le na whaasisilanga. O le Tylenol, wa ye le talitonunga pau e pe o le Tylenol lava ye le talitonunga lo iai. Pau le o le whala au fo ile e whaatau e saunga le mo mea tinga. Ia po le fever fo i mo tina maitanga. O isi whala au mo mea tinga e pe o le ibuprofen po le aspirin e mwhaiona o atua i nistulanga o ngonga pe a whai o lai maitanga le tina. Ia mantua le o le talitonunga lau whaito whaano soifua maloloina o le autism e le tasi se mafua anga ai ele i fo se whai unga su enga whaasai ni se wha pe wha ataulu so tanga le o le whaonganga o le Tylenol ia ma le taimi e maitanga i le tina. Pe o se wha sisilanga telele o le ua wa ia toi fo ilunga o whaasala launga ia pe fulana o na mātau o na whapea wa vavea le si ti o le numero o tamaiti nei e awhia i lefo i awhianga i te tono Amerika. Pe tu sa e tasi mai le tolus full tasi tamaiti le ua whamaonia awhia ai i lefo i tu ai ngā whawhita auli po le awhianga i whamamonga i lua whelua lua. Si tia mai le tasi i le tolu ono tamaiti lua whelua sfulu. Ia e pe lua fesfulu lima sa tasil tamaititi mai le ono se fulu walu tamaiti pe la le uva va ai le si tanga le ai wo va va ela to le fo i langa. Ia le fo e mai le tal tonunga i o la faito fa so fo malo lo ina so nga fa sa ni si nga se ele tasi se ma fo anga ele ona alu ilunga numero tamaiti wa fia pe o isi pe wa si tia lava le lo lato si la fia ya unga ia mo lato talia ina fo i o le to inga whawhitauli lea fia ia la to whanau. Ia ma tāpai fo ia mātua le whiso swani. E pe o le tāua fo o le wato lem ta au pu ona e tau te wa aila vai Amerika e Sāmoa loa ia se tai ia po i la to fo. Ia ona tātou mawhau fo i lea o waenga ia tāua wai pe e whalangolango fo i ei whai unga ma nisi o tūlanga i tutono isi atunu. Ai o lela ua mai whaatasi ai ma le whautuanga a le Chief Science Advisor a le matanga luenga o le soifua maloloina New Zealand o Dr. Ian Town e whaapea. O na taluai o le whaasisilanga le mai Amerika, le President Amerika. Mo New Zealand la vai o lo o tū maupea ana whautuanga mo le tūlanga e le o suia o le paracetamol o lo o whaawau beo na avea ma whala au pitosili o na saunga le mo e tau mawhape inu e tina maitanga pe a whape mo mia se sosoani se mea ua ti ngā ia pe tonga whitia i fo i le fever
o tina maitanga pe o liana whaalauiloa e le Chief Science Advisor lea ale matanga luenga o soifua maloloina New Zealand. Te o tatou wawa ai foi i talafou, malunga o penga o fsota inga, i le whaasisilanga le Amerika, ia alea wa amai lava ma le fautuanga la toa New Zealand, le o le saunga le mo lava le tatou paracetamol, ia mo nei tina maitanga, ia pe a langona ni me tinga o le tino, ia po le fiva foi. O lea e whaila o lo o whaawau pe ona whaongai tono New Zealand. Ia mai o lo o whaawau pe foi ona mata i tu e New Zealand, e le whalaptonga foi lea le Met Safe a New Zealand, ia le saunga le mua waila au ma whala au malava mo tong fitinga i tono lea tuno New Zealand, o lo o whaawau foi ona lato mata i tu, whaamatalanga taipela o whaamatalanga whaapea, o lo o mawhaiona ona alia e mai lea taimi ma lea taimi, e winga le saunga le mua ma lea o ngā o whala au ma waila au ne whaatau mai, Element Safe, le whalaptonga le whaongai New Zealand, whaatau mai anu whala au ma waila au motong fitinga, ia e meisa whala au i whaatau mai atono i whafo. Ia e pia whaapea a lea mai malwhautuanga, a whaapea ieine o popolenga, e winga i whala au matulanga i o tong fitinga, ia ele lei lava le tala noa, i au nanga ia, soifua maloloina, tātou te whaatuatuaina, ia po lau fō mai fo i le te alwa ai pia e ngase, e mai se le tele au nanga, o le soifua maloloina, wha Pasifika, leo lo tautuaina i tātou tonu nei, fo i tu malo Wellington, ia e mai se fo i pia wha pio whafonga mai seisi vaenga, o New Zealand, e se le tā ua vaenga i o tong fitinga, e mai se wha amtalanga nei, ona e mwhaintato wawa e tonu le Facebook, po le YouTube, ia po alawa ni sime o whaasalau mai ai, ai tātou mata i tū lava ia au unanganea New Zealand, i le soifua maloloina, o ina e sausa o ai lava whaamtalanga, tālawhia ngai, maolo o tālawhi tau i le lei, mō tātou i nei atunu. So es futasi minute le tū lai tasi, whaawau at pēr tātou pēr spesenga, ia matoi whaamalo ia i lātou, pe te lo alo si on nai mafuta mai Perth i Australia, malo whaafitai lava le mafuta mai le tautua le siu fonga lau mua. Kōre na li is mana lātou sui whiwhiloi. Sa
tai te le lava ia te uto umalawa lo mfena mafuta mai lunga tasi ono tesi mal tasi Sāmoa whafta ia la i lau lango lango ki mai peo lau le teo au tautua le tato le teo mai le tai on le la se ia pa ia mai nei tai ma le aso toe mau fo ile fa tato tautua le to lai fitu tai au e o le fa au pea la tato au nanga i lunga o le Facebook ma le YouTube ia ma le tato penga te whailangi po le website ile nei foi vaenga o le aso manuia fofuanga o mau toe o le nei foi asolua. Lupe
Talofa lava e le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua tu ina mai se lapata inga le whalapo tonga o le Alzheimer's New Zealand i le tūlanga mo tautia o le le sauni o loo ye nei New Zealand i le sitia maununga leo la whai o tangata maua maa fia i le mai whaingata o le dementia. Whaelo mai le whaatun sili o le Alzheimer's New Zealand o Catherine Hall e o atu i le tausanga i lua awhi lima se fulu ua sili atu i le whaalua ina le awha inga o tangata maua i le maile nei o le dementia i le tonu o New Zealand atoa. O le taimi nei la waia e walu se fulu ma le tolu awhi le awha i tangata o lo soi fua ma le nei mai o le dementia mai ua fuafua ina o le asitia le awha inga i le se lau fitu se fulu awhi i le tonu o leisi luas fulu lima tausanga o luma nai nei. O le nei la pata inga mai le whala mautonga le nei ua whiaunga mai le whala o itele ina mai o le lipoti e tusa o le wha mai le nei le larolangi a toa le World Alzheimer Report 2025 le o lo wha mamafa ina ai le tāua o ngā luenga whaatino i le tonu nuu po le community e so sonia i tangata e a awhia i le dementia. Whaari ai Hall o le temi nei e se furuma le fitu la whai o polo kalame ma au nanga whapea o loo ye nei e lango i nai tangata ua whaina i le wha mai le nei ai peitai e le o lava le seleni a to fo i male o whai ngā luenga o loo whaatino ina ia au nanga i tu e o New Zealand. E manatu le tamata i whaatonu e tu sa male tolu se fulu afe le a whai o tangata e mauti noa e matua mana o mia lava ia lea au nanga ona o awhianga o le dementia o lo whea ngai mala tau. O le teimi nei o lo whaatarsanga inai e le Alzheimer's New Zealand ia se vai ngā tupe whaau popo mo lātu ngā luenga whai i le tala whaaretau o tu o le tupe a le malo mo le tausanga whau lua afe luas fulma le ono. E fast food walu i tu la le umi o le te ma le tau fia o ngā luenga le vasenga o fo mai si nia ai fa pe ai ma fo mai nifo o lo ngā lue i fa le mai o le malo po o le mata ngā luenga o le soifua ma lo ina. E tu sa ma le ono afe la fa i o fo mai fa pe ma fo mai nifo o lo fia i le te na amata mai le vai wanga o le po ono po mai o le afa a wai se i o i le tu nice football lua i le vai wanga o le po o le so lulu antai ao le aso luas fuma le fa o se tema ua mafua le te ele nei fo mai ona ele i maua lava se taun unga mautu o talanoanga i le vā ma le mtanga luenga e tusa o lātou tu tongi whaelo mai a wha solo ai le te ma le tau fia o ngā luenga fo mai o iai fuafuanga mo le wha ua wina pea o au nanga mo le wha asawina o le soifua o ngase o lo tau fia i tonu o whale mai. O le whaiunga sui au ai o le societe le nei fo mai na ioi na ai le valus fulibo persene o sui le whaia leo le te mo aso e lua e pei ona amata mo iai i le po no po. Ua whaasila sila mai e le malo so whaatasi o le awha alu se vai ngā tupe e whaase lau se hulu tolu miliona tā la e whaalele iai whale a onga maala ngā oa e whaatino ai a onga i le tonu o le atunuu a toa. O le 5.8 miliona tā la o le awha inga a toa le nei e whaase lau se hulu tolu miliona e whapea o se vai ngā tupe fau ua whaatatawina mo le lama wha moe moe. O le pandemia ia Christopher Luxon ma le minista wa onga o Erica Stanford na o la ua whaailoa whaalaua i tele leo fuafuanga i se sauninga i le onga o le Albany Junior High School i le afiafio le songa fuan nafi. Ta ua ai le minista o onga o Stanford o le neise leni e te tau o na whaonga ina e onga i le taimi o le tuuanga o le tau mawhanawhana e whaalele iai o la tau whalea onga ma isi vaenga o loo mana umia e a onga te itasi. Ua pa ui fo i se tūlanga o pito maua lalo i te tonu o le 5 tausanga ua mawai atu nei. Le tūlanga tali tonu ina o le tamau ainga o le tunu u e le au fai businessi ai moise i la tau e universia la tau tupe i te tonu o New Zealand.
nei loa le tūlanga i le tau nuunga o se suenga fau ua whaalawa i te leina mai le whale tupe le ASB Bank. O lo o manino ai o le toru maasina le ana wha uma ia iuni na pa uai i le tasi i le pasene i le taili tonunga o la tau ia i le ono wha le leia o la tau universi i le tausanga o lumanai. Wha atu se i le iwa pasene le sa iai i leisi kuata o mawai. Wha adia i le ASB Bank o se tūlanga o pito i maua lalo tele lea taru mai le kuata lona tolu o le tausanga i lua afe lua sifuru i le taimi a ove vela le wha mai o le COVID se furu ma le iwa. Wha adia ai le li ofisa sinia tau le tamau ainga le ASB o Chris Tennant Brown. Tele mafuanga o lea tūlanga wha le tonu e au fi ai wha fi tau li tau le tamau ainga i tūlanga wha le vāo malo ai wha pe ai foi mo te tonu lava o New Zealand. Nei e tau foi o le ono masina ua mawai atu nei sai longa o na tele ai wha fi tau li ona o la fonga tu tongi o loa tau fe wha tau inga wha le vāo malo wha pe ai maisi ma ta upu wha loto i whale e pei o le makieti o mea tau whale. Ua whaalia ele li pārmia ia Christopher Luxon o le malo o New Zealand e le au ia Israelu po o Palestina ai e nau ina ia maua se file mu i le taua ma vevesi ia o lo tula i mai nei i lea vaenga o le laurangi. O le nei whaalinga Luxon, Natalia ne ai i nisi ua o whaafesili ala autus tala i le songa fua nafi na fesili ai le pārmia pe langolangoina e le malo New Zealand le whaia o se malo tuma oti mō tangata Palestina. Ta awai e le pāremia e tuma oti lawa i le whai unga le malo New Zealand i lea mata upu. Ai o le fesili ta ua i le teiminei pe o le ase whainga o le ama whaiai o na tau fia i a mawhatianga o whea ngai ma tangata i lea vaenga o le lalulangi ona o le tau i le vāo Israelu ma le Hamas. O le astona ia sau nei lea e whai ai le launga alo i ale malo New Zealand i le tonu o le fono tele a malo o whatasi i New York i Amerika. Mai o le minsta le mai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters o le asau no ai e wholasia le tūlanga iai i ale malo New Zealand i le mata upu a tole nei i sa e tūru tonu. E pei ona si le fia o le ua umona whai lo mai i le malo Australia ai fa pe foi le malo Kanata, ma le malo o Peritania tele, a to ai ma le malo falani, o nisi o pa anga ale malo New Zealand. E fa pe o le au la tau langolangoina, le fa avaina leo se malo Palestina, i le taimi o la tau foi la unga alo i le tonu o le fono malo o fatasi i New York, e pe ona fa nga solo ai i le taimi nei. Se funu mole iwa tau sanga le matua o se tau le lea ua whaia ne iai mo lianga o le whasioti tangata ona o le maliu o se li i na manua i se misa i Otara i le masina na te anei. To o lua tangata na manunua ai le misa i Otara i la so mua o Aukuso mai sa tau fia ai mo tonga fitinga i le whale mai. O se teimi muli ane ai na umai le ora o leisi e to tasi o la awaia lea o mafuai mōlianga o whaasanga i le talavau nei e se furu iwa tau sanga le matua. Whaelo mai e le litaita i le leo ia tau fi lau wha amanuia wa e lua o le ofisa susu e le leo i counties manukau. O si taimi o le so e tūla ia i lea tau le lea i luma o le wha amsinonga wha i tū malo i manukau ona o ia mōlianga. E le toi talo sanga mo lona tufinga i le komesina o mata upu tau i tangata malo loli taia, le Retirement Commissioner o loo ie nei, pe a uma i lona taimi i le tufinga i le amatanga o le tausanga a sau. Ua lata nei i le ono tausanga talu ona tule mai i le tufinga le nei le tamaita i ngo i a Jane Wrightson, mai na ia whailo mai e pea, e le toi talo sanga o ia mo le tufinga, pe a umalon taimi o loo iai nei. O nisi o ngā ruenga te tele sa whaatino e le tamaita ai, e au fi ai le toi e lau li liwina lea le tausanga e luafe lufu tolu o le tula fono e pūlea ai i anō fuanga mō tangata ua malo loli taia po o le Retirement Villages Act,
Ato ai foi malona una ia malosi o le awawina le de tonu a onga o mata upu tau tupe. Ai moise o lona whautuaina o le sitia lea i le 5% o sa whanga tangata whai ngā ruenga ai whapea ma kompani o na ngā ruenga mō le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whaelo mai ai le nganga whaawetai o le main star piece nisi ma mata upu tau i tangata whaao ngā o loa o Scott Simpson i le ngā ruenga le nei tamai tai i le tofinga le nei o le komisina o mata upu tau i tangata ua malo lo li taia mai ngā ruenga le Retirement Commissioner. E nai tala mai whawhātua New Zealand, o le sitanga maua e wai nei le tau le visa whai ngā ruenga le malo Amerika, wai longa o na whaate ia ai le totele o lo wha moe moe e fia uru whale atu ma whai ngā ruenga ai i le atu nuu. O le asforeile na tenei na saini ai le pelestene o Donald Trump, ia le polo inga le ua si nei i le se lau awheta la Amerika, le tau o le visa whai ngā ruenga le nei, o le H-1B, le e to tele tangata mai e tunu o le lalonangi e au fi ai mo New Zealand, e talo sanga i ai mo a Vanoa, e whai ngā ruenga ai to tonu o Amerika. O le visa le nei e whaapitoa mo tangata mai whafo e ai to mai ma le leilo lato wa oina e fia ngā rulua i to tonu o Amerika, mo le umi e tolu te usanga, ai e whaatasi o na mawhai o na toe whaafou. O le tausa iai mua i le visa whai ngā ruenga le nei a le United States sa na o le tolu afe 5 se lauta la. Ai o le la o si nei i le se lau afe ta la Amerika, po le se lau fitu se furu afe ta la New Zealand. E whaatapula a i le onus furu 5 afe i le tusanga, la whai o tangata e mawhai o na tadia ai lalo o le visa, ai e ai leisi luas furuafe wha popo mo tangata e mau lunga atu o lātou wha ai longa. E le Pasifika, o lipotia mai le wha malo si ai o ngā luenga tau le puipuinga o le saunga le mou i motu o New Caledonia, a o anga i atu ia atu motu e wha amanatu le nei vai aso e nisi o mea taua na tutupu i le lātou tala wha asolo pito. Whaelo mai e le komisina maurunga o le malo whalani i le tono New Caledonia o Shakwa Biland o ia fuafuanga e au fi ai le whaato o teleina leo tiute a le vesenga o le leo ma le fita a e whaapea ai fwoi maisi ofisa o ngā luenga tau le saonga le mu i tu SS e New Caledonia. Nei e ta ua o ia ta penanga e sa auni ai mo le aso luas fulfa o se tema o le whaelunga i nai le aso na amata pu le ai e le malo falani i atu motu nei o New Caledonia i le tausanga e tasi walu 5 tolu. O aso nei ua whaingoina o le aso o tangata anu po le Citizenship Day i le tonu o New Caledonia. Ai o le manatu o tangata Kanaks i o lo fi nau mo se malo tuto tasi o New Caledonia. O le nei aso o se aso whaanonoa mō tangata o lea tunu. I Tālonga, i sua ngā siampini le laulangi i Tālonga Awheleti i Tokyo i Japani, ua maua ai le urua i pine a Sāmoa i ia Tālonga te tele. O le taule lea o Alex Rose, na ia maua le pine apa me mea i le Tālonga o le tongi ina leo le puru sala falafa po le discus, o le mamao le na tongi sa whamawina, e onus furuono te si iwa ono mita ma na tūlanga tolu ai o ia i le tauwanga. O le nei tau le lea, tolu tau sanga le soifua na ola e Amerika ai o lona tama o se Sāmoa. O le tau sanga i luafes furulua na ave ai o ia ma tangata anu o Sāmoa mai sa tau ai mo Sāmoa i Tālonga le Olimpeka i Falani i le tau sanga taluai. Ai o le luafe luas furulua na tūlanga walu ai o ia i sua ngā siampini ale lalolangi i lana Tālonga le nei o le Tiskas. O lana pine na maua i Tokyo i le whaeunga le vai aso, o se pine mua lea ua tauai i le swafa o Sāmoa i Tālonga nei a le lalolangi. Mai o se li Pasifika mua fo i lea ua whaamawina le maua o sana pine i sua ngā siampini nei o Tālonga Awheleti a le lalolangi.
I le kopi o le o tau nuu i au ki lani le Wallabies au Australia sa au ni ai mo le ta'alonga mua ma le olpeleki mo le ipu o le Bledisloe Cup i le nei fo i tau sanga o le whaia ina leanga o le olpeleki le Springboks i le vai asu taluai e pei ua vea ma whaamaru si au i le au le nei le Wallabies i ana tāpet nanga. Ai pei ona si le fia o lea ua luas futolu tau sanga ta na Maui New Zealand le Bledisloe Cup lea e tau wā i ai au e lua. O le tūlai lima i le fiafio le astonai le taimi a mātau le tālonga le nei le malai le Eden Park i le astonai asau nei luas fulmalifitu o se tema. Ea, o telefon nā mō le nei tūlā. Toi whaatal whatulu tātua tinu ule whaopopongo tala whau mai Sāmoa u se baia lo whaafonga. Wa tali mai le whailau tusi o le ofiso le pāle mia ma le kāpeneta anga whiri tō mai manosium leo e whaamalama le mta au pole waalele lo pisa ai upenga te whaai langi na malanga e se atuai le whiongo le li pāle mia mai lo tātua tinu umoa tinu o e whafo. Whailoa le pepo whaamtalanga mai le ofiso le pāle mia o le awa uli o le aso sā so lusa fumalitaso se te malua fe lusa fumalilima na tuoi le atunu e le fionga le pandemia la aule le male tōpula te vau le o te fose Schmidt mo le atunu o New Zealand i le whaati nongo tōn fitinga whaafoma i mō mia o se fuafuanga na whaamautuina le whaai unga wa yaso o mawai i le aafia o le fionga le pandemia i ngase na whaai lo fo e anga whiri o whainga whaavai ala malo Sāmoa e anga waa le fionga le pāremia i siaki ma tōng whitinga whaafoma i New Zealand mai whaatupina a tōla vai le malo. Peitai o le tūlanga o lo o iai nei vai ngā tupe le malo i le 2.5% o le tala whaatatau o tupo le tupe o lo whaatino ma wha ngā o iai ngā rue ngā le malo. Ma o whina ngalo le fionga le pāremia o le a whaatupe la vai lona a inga pāsese o waalele e tau o tonu whitinga i New Zealand, maapitanga mō le pāremia i New Zealand, mō le taimi nei. O lo malanga whaatasi le whionga le pāremia malona whale tua, mai tasi le vai aso fōfoina mō le whamoe moe. O whamaunia le komisina o lo fiso le komisio whainga pālota, to le fōtu ia Felolo John Stanley, wa mauti noa o le munumulita i o le whaatinoa le lei o le whainga pālota, e nisi o whainga luenga na tuuina i ai le wha moe moenga ma le talitanunga, la tū te munumulita i eta i ala e whaatinoa i le whainga pālota le atunuu. O le baiaso nei, wa wala a wele whailua inga ma whaatala noa le komisina ma ta opo wa tua i ai lantou. Ma ua tā pae le wha malon maina o vaenga e tolu, e mafuanga walai ona le mulmulta i ala fu o le whaantinonga, o la lātou ngā ruenga wa maea o na fōla siata i ala umai ala i awa onga. Sau notu ia Felolo, sa amatu le lamta inga ia i lātou a walai tusinga, to e sea le 12% mai a lātou o launi maua, a toa i ma le tolu, wa tā ofi le launi e le te tōngia ma e le to italiaina, e a vea o se tangata whaipālota i le anga i atu le lumanai. O tua inga na afuai le tele o whaam te langa ma reporti, sa tua i ai le ofisa o le komisi o whainga pālota. A maila i le sao li whamisa, koe ngā mena ngā ku pel teisa le sa whaka. Le rawa mai le sao. Le whai mālo le susu paua. Ia le mai mea sao. Ia ke le aparo ka le si. O mea whape maa le whape le mama ya. Langa kaua le ile ofisa. Ai lo maku le whaki ngonga luenga o kako le haya me whaki ngonga luenga. A whamao ni o sori pula konga whenga luenga. Kaka inga haya mai. Ia vea mai la lo kula som. Kaka ia haya mai. O le moi lango whamado le fisa te iso whenga. Te lo ngala wo umana lakuma luenga o le koka ula te i ka whenga luenga le fisa. So, legally, o ma whai tāki la kula konga pa whai iso mea whare kongo la ko whaia. O le menga le puto le mako whaka. To le fōtu ia Felolo John Stanley,
o le komisina o le official komisio whainga pānota. O le whiunga sui pāle mia le whiunga ia tue lupe ma o iau tele po mulinu ko on semo. O lo te ia leo malanga Sāmoa le phone tanga lo na valu se fulu o malo au whātasi New Yorka ne vai aso le nei. E lima so le phone tanga whawao malo. Ma o malanga whātasi ma le whaoru lungo ma tanga luengo le wā I whafo. Le tina ia pestano mea sime ma le suyo lo fisa siri o le matanga luenga ia Miriama Pithen Malia lenga oi. E tasi le vai aso le phone tanga ma o le a awai e lo ma le suyo Sāmoa malo o whātasi. Le tō whae a whatu manawa o polo le tolu, Dr. Pa o le leiru teru. O le whontanga e whaatala noa I mata opu tau I winga ma ale alo le tau, ai po le a foi ni a wale visoa soni mga alu re whaatasea tunu o le laulangi, e mo whai o na tani atuai I a fianga ma ale ale. Sa whaatulmulia le whalitel ma lo le tau mesina le whaai ungo le vaiason te nei, I le whaamana tuina leo le 5 sanga, talu ona tūtō tasi mai le malo Papua New Guinea, mai pūlenga le malo Ausitalia. I le aso se fulma leo no se te mai le a feiva se lau fitu se fulma le 5. O le whaamoe moe sa tau la moe le lata I le toa se lau tanga tānu o Papua New Guinea o lo alalam pa ma ao pe ngā runu foi I Sāmoa. Mai o se tasi o wala aulia o le hai komisino o Papua New Guinea, o Sakias Tameo, na malanga alo ia mai I le whaamoe moe, le na ia whaai loa le tele o lui tau sa whea ngai malama lo Papua New Guinea, I na wasa o loto mai pule ngā Ausitalia. Peitai e le I whaawai vai eita ngā tānu u le atina ino le atunu. Le o tele ai matati o mwhai o na ausia, ma ua whaatupula I foi malone tamau a inga. Na ia whailoa e tu fo le presidente o le asosia Papua New Guinea Sāmoa, Morgan Tekera, le na ia sau noa e te lele sao tangata Sāmoa, I le whaulu whali nā to le tala le lei tonu Papua New Guinea, ma e le I whai ngofie, o ne se dia ma le walu se launga ngana SS te tonu le atunu. Peitai, e le a vea mai tū na whaawai vai ei tangata Sāmoa na malanga atu I Papua, I le telo tausanga o mawai. O le whionga le sui pārimia I ato e lupe po mulinuko on semo, sa vea masuyo le malo na momoli atu el wha malo ia I lantou sa a wai le sau ninga. A mi se lawai tangata anu, o le malo Papua New Guinea sa a wai I le wha moe moe. O tala ia mai Sāmoa, wha mdia le tua I ngā ruengole nei aso, wha soifuia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Mau pasaya Ua motu le
se toia ina fusi ua ai le pele ue Manai ona mata e tumu I lango ai le fue fue Atamu maeva mi olea Tulia olua mai le whaatoa Talu le whawhine le mawhau Ua e ai fua o le laa Siali I o le mata ua ata masosoro Wata ua nei o le ti apolo Atamu e po o fea e a oi Wale te ua laua mi oe Atamu no mata valea Aele se isu e pea O se fua o se la au aina O se la au whaasaina Le o la mai ua malapanga Talu oe e walo tau tala Atamu e po o fea e a oi Wale te ua laua mi oe Ole o la ngale nei Ua sili o na whaingata Ole loto tele Ole fetuta ita iala Ya file mupe ole lupe ole foanga Aya tamai me ole mata Aya tamai me ole mata Ni se waingo whawhiwhianga mo I tātou, nei fo I waingo leo hauli, o lea ua toe luas fuluiva minu te tali to lai lua, whaamuta fo I leo la tātou tautua, mo le nei aso lua, sa o tō whaafonga ia tātou telefona, sa awina atul nei aso, ia e toi maulis whaapoponga fau I le aso a tae au. E ile whaalamalawe lena tula I mai pena tupu mai Amerika, o se mantua fo I whaalinga vo I e whai tutono no whanga iaia mea ola po manu. Ai mai seu manu whi ai. Mea ola whi ai e eile mo le taika. Sa eila se whaalinga na whai I Oklahoma. E tolu fitu tau sanga le matua o stau le lea sa ia tangata I whai whaalinga e pewa aia ia mea ola. Sa ia ia se taika te lea. Sa eila I tutono le no whanga lea ia aiwa a matana pe wa matana uele ele taika ia si tamalea ia mara malulu te mi o lai whaiwhalinga ia mai o ai lava ina umailo na soifua wana o la ua lava sai tonu ole pāte lele ana tu o ele taika ia o lea mai le whaamatalanga o se taika te le mai ua whaifo isi umile taimi o iai le meola le tonu Ia ole mea le ngai ona o lesa iai ia le to olu o stama lea malona fine la titi sa ia le taimina tupu ele whaalavilave. Ia o se whamatalanga la le vaenga e ana lea fo I au nanga pol whaalinga. Pe o mene e whaamanatu mai ai e ia me tupu e pole ale mana ia male matango fio o le vaenga fo ile le natura. Ia ai lava me tutupu ele mwhaiona tātou iloaina. Ia pe whalana tōla I mai ele soifua sia tama whainga luenga. Ia ai whai mai sa iloa lava I staulele alea Orion le tūlanga lamati o ngā luenga lena te whaia. Ia sa ia whai olona fia lava fo ile whainga o le whainga luenga. Ia mai se o le alo whai I mea ola lena te tausia. Ia ai Sāmoa ele ia mea tutupu. Ia ua toe
whaalea ngā ina pe o tolo po uma ia tawhaonga ma sia singa ma mai moanga ia na tu ue e whaangasolo tupele na fuanga ia se i se taimi ai se i masa i mai le nei taimi lea whaalavilav tele na tupu mai i tutonu ia mai le o le paufu le o le taimi e tele ai si taimi e eini me whaapea tutupu ina whaalinga whaapea ia e toi a whaina lava tangata ia e la tau te whaia mea ola nei whiain ia ini Iosafa inga anei fwoi mea ola ai o le saunga le mula fwoi mo i tātou e tāua tele fwoi i nei vai tau toi lua se fuluono minu te le tu lai lua whaawau pia tātou pes psenga pese leo le Fiafia Band ma le pese Siva Sāmoa whalena oti.
ta e matile ma le pesele na Sāmoa e o te mita ina uto e palu minu te tali tu la e lua e le nei au auli. Ia mantua tātou i nei New Zealand pe a whai o iei sau appointment po se siaki fo i le fō mai ia mantua fastful valu i tu la le whanga solo i le te e fō mai a whai o a whai na i sau siaki po o sau appointment ia e le leona to e fesili ma to e whaatu langa o nei tā ua tele ia vaenga o nei fastful valu i tu la le te e ono afe fō mai sinia ia fō mai nefo o na tūlanga lava ia lātou tutongi. O lena sauno se tasi o fō mai sinia i longa leite o New Zealand. E iei se taimi e le o tue mamau, le mwhai e le o tue iei se fō mai sinia fō ia nā o awina i tutono New Zealand. Na te whai ani tonga fitinga i tutono lava o, ai mai se lava i vaenga i whai tu malo po no uitua. Ia ona wale ai ni fō mai te po ua malanga fo i pe ua isisi me au ngā mo lātou e tele lātou tupe mawai. O no tūlanga le whale tono lātou tutongi. O lo iai, o le wai atu le lātou te e eile si tangata te ina ua e lungo le. Veo le ofisa o le minister o soifo malolo ina Simeon Brown. Ia ma whaapipi i eimo me o pepa e popuni, eimo me o le message po se vi au vo ili alai tu si e lungo le o whaamalama o le ofisa o le minister o soifo malolo ina. Ia ona o le fifia lava le tūlanga o lo iai ia le ia tutongi ma le tūlanga fo le saunga li mua lātou ngā luenga le o lo wha ngā solo le taimi nei ia ai pe o le whi au tāu mō tātou ia o le wama ai leo o a fianga ia tātou siaki ma tūlanga wha pēnā ia po toi wha tūlanga ia le ia le vili lau fo mai po le ofisa fo i po le o nanga na le health service na e te iai ia ma whaatūlanga ina vaenga tāua. O lea e pe e silia ma le sfultol wafe ta o tonga ia ma siaki fo i fōma i o lea wā whaina ia ona o le te lea ia e mantua fo i le sai ele te ana i tau soifua e tolus fulu no afe e au fia i ma le au whaatosanga o i lātou o lo o ngā lulu e fsosani tau singo soifua malolo ina o tātou tanga tai tono whalmai. Ia ma au o nanga whafōmai ia o lea mantua e lua so ie e a fo i sa whai lātou te. Ia, o vaenga lawal soifuanga la i tutono New Zealand, pe a whai o tātou ia lo o au maunea tunu ia o tūlanga i tutongi, ma vaenga wha pēnā. Ia, e whaftai te le lawal mawhta mai nei aso o le tawalunganga fo i leo le tautua al siufonga lau mo por Sāmoa Capital Radio, mo le nei aso lua. Ia manuia lava fōwhanga uma o le āwhianga iai, ma taimi o tutoia le nei aso, ai il wha moe moe tātou tui whātasi fo i tai au, i le i tō la e fitu i le tai au le tiu te māsani, o le atau tō atuai le sunga ia mari whai walu, ia wha pēr fo i le uso ia ana wha solo. Manuia lava nei aso, ia te uto uma lava whaafitai lava, le maafta mai le tautua le siufonga lau mua, ia wha soifua ia o le nei taimi.